ठीक अच्छे आम आमर प्रिपेरेसन जो लेवल अच्छे केते कष्ट पकेबे पकांदो हला किसी टेंशन ना देखो आमर जहाँ नोट्स कराई जहाँ कराई बहुत भल भाव प्रिपेयर करके जाओ भल भाव रिवीजन बारंबार कारण कौन कि आमर ह्यूमन माइंड इज वेरी पिकुलियर मतलब वेरी भोलाटाइल जहाँ पढ़िया भूली जावा ताको यदि बारंबार रिवीजन न करूछनी रिवीजन न करूछनी सेटा ही हमको प्रॉब्लम प्रपोज हम मन रहउनी लोग आमे जाई बाहर कोन सिली मिस्टेक हे गला सिली मिस्टेक इस सिली मिस्टेक हे गला सिली मिस्टेक हे गला पांचटा खन सिली मिस्टेक हे गला छटा खन सिली मिस्टेक हे गला जे सिली मिस्टेक होउछ ना त मन से प्रिपेयर करिनी आ सिली मिस्टेक सेही पिलार कम हो जे बहुत प्रिपेयर करिछि हम माइंड को जते ट्रेन करबा सेते ही जिंस हमर बेटर हो हम कहली ना हमर एठी जो इंडिया रे जते एग्जामिनेशन सिस्टम होउछि सेगुड़ा प्रैक्टिस रो परीक्षा होउछि बुझि परछो ना एठी कहा टैलेंट रो परीक्षा करा जाउ प्रैक्टिस रो परीक्षा होउछि हम केते प्रैक्टिस करछन्ती केते जिंस सॉल्व करके रखे रेडी करछन्ती पीएमटी का प्रिपेयर कला बेल को पीएमटी के आईआईटी जेई पे प्रिपेयर कला बेल को केते प्रैक्टिस करे पड़तला से दिन कथा टी मने पकाओ न 10th लेवल रे केमति पढुतिलो 10th रे माने सब क्वेश्चन मन थिला कोन पड़िबो बुझि परछो ना तो हमको सेही लेवल रो प्रिपरेशन अब हेई परिबनी किंतु सेही टाइप रो प्रिपरेशन करिया पड़िबो मैक्सिमम छोट पिलांग भलिया आउ मु जेमिति कहितले दुईटा जिंस हमको नष्ट करदेव गोटे हूँ प्रेम आ गोटे हूँ अहंकार बुझुछ ना अहंकार आउ लव रे जे बसवर्ती हो गला सी कौन ताको रास्ता देखा डेस्टिनेशन में पहुंचे तो दूर कथा बुझुछ लक्ष्य पथरे लक्ष्य स्थल में पहुंचवा तो अलग कथा ताको रास्ता देखा माने एते मात्र अंध हो से सब जिनस सेगुड़ा कौन कि तुमको देखो काफी पिला जो सब कारण लव ये देखो जो मैंने सब ये सब लव फॉर मैटर चक्कर पसंदी से यही समय गोटे लाइफ को आसो तुम ना आगे आसो ना पछरे आसो यही समय आसो जो तुम लाइफ को बर्बाद करके पड़े जो समय तुम पाठ पढ़ा कथा बहुत टाइम पढ़ा कथा माने फुली कंसंट्रेशन है कि तुम कैरियर को दवा कथा से मोमेंट तुम लाइफ से एंट्री मार सेटा के रही 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष चली चलीगला तुम हाथ किसी नथिबो तुम लाइफ सब सरी जाइथो सेतो ना कैरियर रो किसी करिया को थिबो सब ऑलरेडी जो टाइमिंग थिबो सब पळै जो तापर खाली बसी अनुताप करिया कथा आ किसी नै बुझिस ना नै तेनो दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एमिति नुह जे बेले बेले कोन हो ना लव रे भी जते बेले गोटे कहबी ड्राइविंग फोर्स अछि पॉजिटिव इंपैक्ट जदी पड़ला भलो किंतु पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत रेयर टू रेयर केस रे पड़े आज से मोस्ट लकीएस्ट वन है तो लाइफ में घटी जीव पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ो आ सेटा भी गोटे अलग फोर्स एते मात्र इंपैक्ट करे तुम कोठी नहीं पहुंचे दब तार पता मिल बुझे ना किंतु से हुए नहीं प्राय बहुत रेयर टू रेयर केस रे हुए मोस्ट ऑफ द केस रे बर्बादी बुझिला आ बाकी रहिला अहंकार अहंकार तो पुणी हरि खराब मु कोन हे जो मोर हे जो मु 4-5 वर्ष तो प्रिपेयर हेले मोर हे जो बोले कहन सब बेले ऑलवेज देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट ऑलवेज देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट हेला हे जो बोले किछ नै हम थोड़ी 100 क्वेश्चन करेक्ट हो तेणु सेटा केवे पॉसिबल नुह आम गोटे कंपटीशन रोच ए वर्ष अधिक पोस्ट अच्छे तो अधिक पिला सिलेक्शन होगा तो से पारे कि बोली किसी ना है तेणु ग्राजुअली आम जिते रिभाइज करवा माने जितनी बेसिक जिनस रिभाइज करवा क्वेश्चन सॉल्व करिया रिवीजन करो क्वेश्चन सॉल्व करो क्वेश्चन रु पुणी कंटेंट ये को आस है आज जो गोटे क्वेश्चन मु पकई जदि तुम कौन हो ना विस्कोसिटी का डिपेंड कर viscosity increase with increase in temperature कि with increase in surface tension कि with increase in pressure पढ़थिला ना अब viscosity माने कोन विस्को अब फ्रिक्शन जेमिति माने हमर जो सॉलिड सरफेस रे हम जेमिति फ्रिक्शन जेमिति से फ्लूइड रे विस्कोसिटी ने केते बहला बुझिज ना आ बहलाटा केते हबो जते बेले परस्पर को लागि के रहबे जका जकी के रहबे आ परस्पर को जाका जुकी केते बेले रहबे जते बेले फोर्स ऑफ कोहेशन अधिक रहबो फोर्स ऑफ कोहेशन अधिक रहबो तांगा भीतर तो परस्पर जाका जुकी के रहबे आ फोर्स ऑफ कोहेशन अधिक रहले हम कहले विस्कस जे फोर्स ऑफ कोहेशन अधिक हे गेला हम कहले विस्कस आ तमे अंदर टेंपरेचर देले टेंपरेचर को आस्ते आस्ते बढ़ेले टेंपरेचर कोन करिवो जो मॉलिक्यूल गुडा को लगा लगी कि तांगा भीतर मोमेंटम आनिबो तांको हीट दबो ना हीट देला माने कोन हबो मोमेंटम आसे मूव करे स्टार्ट करिवे माने तांका भीतर जो संपर्क जकड़ा जड़ी की थिबे बा जो जोड़ी जोड़ी की थिबे जो फोर्स ऑफ कोहेशन दा थिबो दैट विल डिक्रीज आ सेटा ग्रेजुअली कोन डिमिनिश करिवो
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। କମିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତାମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା ମାନେ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ କୋହେସନ୍ କମିଲା। ଆଉ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ କୋହେସନ୍ କମିଲା ମାନେ ଭିସ୍କୋସିଟି କମିଲା। ଆଉ ଭିସ୍କୋସିଟି କମିଲା ମାନେ ସରଫେସ୍ ଟେନସନ୍ କମିଲା। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା କଥା, ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୁଡ଼ା କେବେ ଭୁଲ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସର। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଦେଖ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ କଭର କଲେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷର ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଗଲା ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ, ରିଭିନ୍ୟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ, କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ କ'ଣ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ'ଣ, ରିସିପ୍ଟ କ'ଣ, ରିଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଡେପ୍ଟ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଟାକ୍ସେସନରୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା, କି ମନେକର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେକ ସବୁ PSU ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ବି କିଛିଟା ସେଥିରୁ ଷ୍ଟେକ୍, କିଛିଟା ଅଂଶୀଦାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି, ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କରିକି ସେମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଇଭିନ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବ ଯଦି ନୋଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲେ ନା? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଇଏ କରିପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହେଲା। ତାର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଚଲେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୋ ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ସବୁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ପଇସା ଦରକାର ସେଇପାଇଁ ହେଲା। ତ କଥା ହେଲା ଯେ ଡେପ୍ଟ ତାହେଲେ କ'ଣ? କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଡେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେପ୍ଟ ମାନେ ଧାର କରିବା ବା ଋଣ ଆଣିବା। ବୁଝୁଛ ନାଇଁ? ଆମ ଘରେ ଘରେ ବା ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କେସ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଆମକୁ ଯେତିକି ମନେକର ଆମର ଇନକମ୍ ଅଛି ତାଠୁ ଆମେ ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତ ଆମକୁ ଋଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ବି ସେଇଆ, ଯଦି ମନେକର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ତ ଋଣ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଋଣ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି? ମନେକର କମିଗଲା, ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା ବଜେଟ୍ରେ, ମନେକର ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସର ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆମେ କୋଉଠି କରିପାରିବା? ଦେଖ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆମର ହେଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଛି, ରିଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ, ରିଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କଥା କହିଥିଲି, ରିଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିପାରିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇପାରିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟର ଆମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ନନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଥା ବି ଆଗରୁ ଥିଲା, ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ନନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଏବେ ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ ହେଲା। ଓନ୍ଲି ରିଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଯଦି ଯଦି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା ମନେକର, ତ କଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ହେବା କଥା। ଯଦି କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ୍ ତାଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା, ବଜେଟ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା। ବୁଝିଲେ ନାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି? ପଇସା କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ? ପଇସାଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ମନି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ମେସିନାରୀ ତା ହାତରେ ଅଛି, ସେ ନୋଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପଇସାର। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବରୋ କରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବରୋ କରିବ, ଆଇଦର ପବ୍ଲିକଠୁ, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବରୋ କରିବ, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ବରୋ କରିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଫରେନ୍ ଏଣ୍ଟିଟିଠୁ, କୌଣସି ଫରେନ୍ ଇଏରୁ ବରୋ କରିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସାର କମ୍ ହେଲା, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ପଇସାର କମି ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ପଇସାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ ତାହେଲେ ପଇସା କାହିଁକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁନି? ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ତ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନା। ତ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା? ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ହେଲା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ରହୁଛେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହୁଛେ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଓପନ୍ ଇକୋନୋମି। ଓପନ୍ ଇକୋନୋମି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି କିଏ ଡିଟରମିନ୍ କରୁଛି? ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଆଜ୍ ଏ ଫାସିଲିଟେଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଫର୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲା ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ସିଟିଜେନ୍। କିନ୍ତୁ ମେକାନିଜିମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାର୍କେଟ ମେକାନିଜିମ୍, ଓପନ୍ ମାର୍କେଟ ମେକାନିଜିମ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ। ତା ମାନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ହେଲା, ତ ତାର ଗୋଟେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଟ୍ରେ ହେଉଛି ହେଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେଶୀ ପକେଇଲାନି, ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ କମେଇଦେଲା। କମିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବଜେଟ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ବେଶୀ ଆଦାୟ ଯେତେ ନହେଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କମିବାର ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହେବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବ?
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ଯାଇକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଅଲରେଡି ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇ କମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିଛି ଆଉ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନ ଲାଗିଲା ତାମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ରହିଲା ମନେକର ତମର ଏଇନୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ମନେକର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମେ ଇନକମ୍ କରୁଛ ସିଟିସି ମାନଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବାନି ତ ତାର ଯେଉଁ ସେଇଥିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ତ ସେଇ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରହିଗଲା ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ରହିଗଲା ଏ ଲୋକ ହାତରେ ରହିଗଲା ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏକରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା କମ୍ କରିଦେଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଲାନି ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ପଇସା ରହିଲା କାଫି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରହିଲା ତା ସହିତ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ମନି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ମାନେ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଯଦି ମନି ତମେ ଇକୋନୋମିକି ଛାଡ଼ିଲ ତାମାନେ ଯେଉଁ ମନିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ସେଇଟା ମାର୍କେଟ ମେକାନିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜେନେରେଟ୍ ହେଇନି ମାର୍କେଟର ମେକାନିଜିମ୍ରେ କେତେ ପଇସା ଆସିବ କେତେ ଯିବ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରବଳ ଉପରେ ମାର୍କେଟର ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉଛି ଯଦି ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ତ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଲ ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଲା ମାର୍କେଟରେ ମନି ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଯଦି ମନି ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିଲା ତ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉନି ମନେକର ଗୁଡ୍ସ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉନି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯେତିକି କାପାସିଟି ଅଛି ଆମ ଇକୋନୋମିର ଆମ ଯେତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆମର ଯେତିକି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ହଠାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଇକୋନୋମିରେ ପଇସା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛ ତ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ମନେକର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରୁନି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଆମେ ଏସି ନ ଲାଗୁ ବୋଲି ଚଳିଯିବା ପଇସା ନାହିଁ ଛାଡ଼ ଚଳିଯିବା କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରି ନେଉଛେ ଆଉ କାର୍ ନାହିଁ ନିଜର ଛାଡ଼ ଚଳିଯିବ କ'ଣ ଆମର ସବୁବେଳେ ଦରକାର କି କାଠୁ କେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇଯିବା କି ମନେକର ଆମକୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତ କାଫି ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସିର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗୁଡ଼ାକ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀରେ ବି ହଁ ଛାଡ଼ ଅଳ୍ପ ଯାହା କରିକି ଖାଇକି ଚଳିଯିବା ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି କାରଣ ପଇସାର ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମି ଅଛି ଯଦି ପଇସା ମନେକର ବଢ଼ିଗଲା ଆମ ପାଖରେ ତ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁବା ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁଲା ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତ ତାର କମ୍ ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି ହଠାତ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼େଇଦେଲ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନହେଲା ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ହେଲା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ତ ତାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ହାଇପର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ମନି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଡେପ୍ଟକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଅପସନ୍ ନୁହେଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ଅତି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ରେୟାର ଟୁ ରେୟାର କଣ୍ଡିସନରେ କରିପାରେ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଅପସନ୍ ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଲା ବରୋ କରିବା ହେଲା ତେଣୁ ବରୋ କରିବ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅପସନ୍ କ'ଣ କାହାଠୁ ବରୋ କରିପାରିବ ହେଲା ତେଣୁ ବରୋ କାହାଠୁ କରିପାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା गवर्नमेंट काठू बरो करिवो के आरबीआई इंटरनेशनल लेवल जो बैंक से गवर्नमेंट प्रथम कथा है जे गवर्नमेंट कोन करिवो ना गवर्नमेंट आइदर कोन करिवो ना काठू काट कोन कोन पब्लिक ठू करि पारे अरे पब्लिक को बॉन्ड पेपर बिकिकी पैसा कलेक्ट कर पारंती कि आरबीआई ठू बरो कर पारंती कि कौन फॉरेन कंट्री बरो कर पारंती तो सो मेनी ऑप्शंस आर देयर कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जेमति वर्ल्ड बैंक है आईएमएफ है एमान भी बरो कर पारंती हैला तो बरो काठ भी कर पारिबे किंतु कथा है जो गवर्नमेंट जो डेप्ट रो विभिन्न पर्सपेक्टिव अछि सब विभिन्न दृष्टिकोण अछि तो हम गोटे गोटे करी देखिबा तो प्रथम कथा है जे जोटा मनकर गवर्नमेंट जी बरो करुच्ची है देखा जे से जो बरो करके जो पैसा आसला से गोटे बर्डन हो गवर्नमेंट उपर अरे से गोटे गवर्नमेंट उपर बर्डन होगी रोचे कारण देख मनकर तुम प्रथम बरो कल बरो कर इंटरेस्ट तो दब मनकर धार ऋण करके पैसा आनी इंटरेस्ट जमी दबा ना तेणु अलरेडी तुम बरो करके पैसा आनी अलरेडी तुम बरो करके पैसा आनी तुम इंटरेस्ट दब तापर भी तुम कारण गवर्नमेंट जो गोटे पॉलिटिकल सेटअप आम समस्त रोचे आम समस्त पॉलिटिकल सेटअप रोचे
ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଆମର ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇପାରିଲେନି, ପୁଣି ଋଣ କଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଡେପ୍ଟ ଟ୍ରାପ୍ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଋଣ କଲେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ପୁଣି କ'ଣ ମାଉଣ୍ଟିଂ ହେଲା, ଡେପ୍ଟ ଯେତିକି ଥିଲା ପୁଣି ଡେପ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ପୁଣି ଆକୁମୁଲେଟ୍ ହେଲା ଡେପ୍ଟ, ତ ଡେପ୍ଟ ଏମିତି ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରି ଚାଲିବ, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମି। ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ, କି ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ତମେ ଜାଣିଥିବ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ର କନସେପ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ତ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ସୋଭେରିନ୍ ଡେପ୍ଟ ଫଲ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୋଭେରିନ୍ ଡେପ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଇଭିନ୍ ବି ସାଉଥ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକରେ କିଛି କିଛି ଇକ୍ୱେଡରରେ ବୋଧେ ହେଇଥିଲା ଥରେ, ଏମିତି କାଫି ଜିନିଷରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କଲମ୍ବିଆରେ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ, ତ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ତ କଥା ହେଲା ଯେ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ତା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ସବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଡେପ୍ଟକୁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖିବା, ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡେପ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲ୍ର ପାଠ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା যেটা আমরা ବର୍ଡନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି କି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବର୍ଡନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି କି, ତାପରେ ଆମକୁ ଏଇ ଡେପ୍ଟକୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ଅଛି, କ'ଣ ମେଥଡ୍ସ ଅଛି, ବା ଆମେ କ'ଣ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଡେପ୍ଟକୁ କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା। ଡେପ୍ଟ ତ ହେଇଗଲା, ଡେପ୍ଟ ପୁଣି ତ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଦେଉଥିବା, ଆଉ ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆହୁରି ଆମେ ଡେପ୍ଟ କଲେ, ପୁଣି ଡେପ୍ଟ ଆକୁମୁଲେଟ୍ ହେଇକି ଚାଲିବ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମି ହେଲା। ତେଣୁ ଆର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା ନା, ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କରିଦେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କରିଲା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା, ବଜେଟ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା। ପଇସା ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ନା, ପଇସା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବନି, ତେଣୁ ଡେଫିସିଟ୍ କମ୍ ହେଇଗଲା, ବଜେଟ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା। ତ ଡେଫିସିଟ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା, ବରୋ କଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ କରିଦେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ ନେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା, ତା ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବଢ଼ିଗଲା। ଆରେ ଆମେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ବହୁତ କମିଯିବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଇସା ପୁଣି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ନା, ତା ମାନେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ରହିଲା। ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଯେତିକି ଲୋକ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମେନଲି ସେମାନେ ତ ବେଶୀ ମେନ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, କେତେ କନଜମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ତ ଖାଲି ଡାଲି ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଥୋଡ଼ି ସେ କାର୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ହାଇ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷ ତ ନାହିଁ ନା। ବେସିକ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ, ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ଟିକେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ ଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ କନଜମ୍ପସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ପଇସା ରହିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କନଜମ୍ପସନ୍ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଇପାରେ ଯେ, ମନେକର ପ୍ରତି ଯେତେ ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜି ନା ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କମ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲା ମାନେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କଲା, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତ ହେବ ନା। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଅଧିକ ରଖିଦେଇଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କରିଛି ମାନେ ପବ୍ଲିକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଧିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ପବ୍ଲିକ କ'ଣ କରିବା କଥା ନା, ତାକୁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବା କଥା। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, କାରଣ ଲୋକ ଆମର ପଇସା ଅଛି, ସେ କିଣିଲେ, ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତ ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପଇସାଟା କମ୍ କରିଛି ହେଲା, ସେଇ ପଇସାଟା ଦିନ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପଇସା କମ୍ କରିଛି ମାନେ ଡେପ୍ଟ କରିବ, ବରୋ କରିବ। ଆଉ ବରୋ କରିବ ମାନେ ଆଗେକି ଯାଇକି ଆଗାମୀ କେବେ ଗୋଟେ ତାକୁ ସେଇ ଡେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇବ, ଆମଠୁ ପୁଣି ପଇସା ନେବ। କିମ୍ବା ଆମେ ବି ଯଦି ନଥିବା, କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତ ଥୋଡ଼ି, ଯଦି ଏବେ ତ ଆମେ ନା ଅଛୁ, ଏବେ ନା ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛେ, ମନେକର 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ବଢ଼େଇବ, କି 30 ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବ, ସେତେବେଳକୁ ତ ଆମେ ଆଉ ନଥିବା ନା। ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ଥିବେ, ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିବ, ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯଦି ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କରିଛି, ଦେଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିବ, ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେବ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଇଦର ସେ ବରୋ କରିକି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିବ, ନହେଲେ ଟାକ୍ସେସନ୍ କରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଯେମିତି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯେତେ ଆମର ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେତେ ସବୁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଚାଲିବ। ଯାହା ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ହେବ ନା, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଦର ବରୋ କରିବ, ନହେଲେ ଟାକ୍ସେସନ୍ କରିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇବ,
ନହେଲେ କ'ଣ ବର କରିକି ଆଣିବ କାହାଠୁ ପଇସା ଧାର କରି ଆଣିବ। ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ତ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମନେକର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଇପାରେ। ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇନି, କମ୍ କରିଦେଇଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ ବର କରିଛି। ଆଉ ଯଦି ବା ବର କରିଛି ତ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଲଗେଇବ, ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଭାବିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଭାବିପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆମ ଉପରେ କ'ଣ, ଆମର ତ ଆଉ ତ ପଡ଼ୁନି, ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଚାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଲାଭିସଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କର। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ବା ବଢ଼େଇଛି, ଯଦି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଇ ଦେଇଛି, ଫ୍ୟୁଚର କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ନା ବଢ଼େଇବ ନିହାତି। ଯଦି ବା ଆମେ ବି ନଥିବା, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଥିବେ, ଆମ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଟାକ୍ସେସନ୍ ବଢ଼େଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ପଇସା ନେବ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବ? ଟାକ୍ସେସନ୍ ବଢ଼େଇବ ତ ଡେପ୍ଟ ସୁଝିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଇସାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେବା କଥା। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଆଉ ବରୋଇଂର ଯୋଉ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସଟା, ତା ମାନେ ଦୁଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆଇଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆଇଦର ବରୋଇଂ କରିବ, ନହେଲେ ଟାକ୍ସେସନ୍ କରିକି କରିବ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ କି ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ କୁହାଯାଏ କି? এটা ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ରିକାର୍ଡିଆନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ। ଡାଭିଡ୍ ରିକାର୍ଡଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ଜଣେ ରେନିଉଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରିକାର୍ଡିଆନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଆଉ ବରୋଇଂର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରିକାର୍ଡିଆନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଦର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇବ ନହେଲେ ବର କରିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାକ୍ସେସନ୍। ଆଜି ଯଦି ବି ବର କରିକି ଆଣିଛି, ତମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇନି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଫ୍ୟୁଚର ଡେଟ୍ରେ ଲଗେଇବ, ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବ? ତମକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକି ପୁଣି ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ କହନ୍ତି ରିକାର୍ଡିଆନ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ବା ଆମେ ଯୋଉ ଡେଫିସିଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଡେଫିସିଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ଇନଫ୍ଲେସନ୍କୁ ବଢ଼ଉଛି। ଯୋଉଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି, ଇନଫ୍ଲେସନ୍କୁ ବଢ଼ଉଛି। କେମିତି ବଢ଼ଉଛି? କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କଲ, ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା, ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କଲ ବୋଲି ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା, ତମର ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ଅଛି, କାରଣ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ଅଧିକ ରଖେଇଛ, ତା ମାନେ ଇକୋନୋମିରେ ପଇସା ବହୁତ ଅଛି, ଲିକ୍ୱିଡିଟି ବେଶୀ ଅଛି ଇକୋନୋମିରେ। ଆଉ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଅଧିକା ରହିଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ନା ଜେନେରାଲ କମୋଡିଟିର ଭାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିଯିବ, ମାନେ ପଇସା ଦାମ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? ତ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହେବ, ତାର ଏଇ ଧର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି? ଆଉ ଏଇଥି କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବରୋଇଂ କରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବରୋଇଂ କରିବ କି ଫରେନ୍ ଏଣ୍ଟିଟିରୁ, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ବୋଲି କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଫରେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଚାଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ବର କରିବ। କିଛି ତ ମାନେ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ପବ୍ଲିକଠୁ ବର କରିପାରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆରବିଆଇଠୁ ବର କରିପାରେ। ବୁଝୁଛ ନା? ଆଉ ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆରବିଆଇଠୁ ବର କଲା କି ପବ୍ଲିକ ମାନଠୁ ବର କଲା ମନେକର, ହେଲା, ଯଦି ବର କଲା, କାରଣ ଇକୋନୋମିରେ ଯୋଉ ସେଭିଂଟା ନା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ତ ପଇସା ଅଧିକା ଛାପିନେ ନା, ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ଇକୋନୋମିରେ ତ ସେତିକି ପଇସା ତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା, ଟାକ୍ସେସନ୍ ମନେକର ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା, ଟାକ୍ସେସନ୍ ମନେକର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମନେକର ବଢ଼େଇଦେବା, ଟାକ୍ସେସନ୍ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇଦେଲା, କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇନି, ଟାକ୍ସେସନ୍ କମ୍ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା ବର କଲା ପବ୍ଲିକଠୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର କେମିତି ବର କରିବ? ନିଜର ସେୟାର କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ କଲା, ବଣ୍ଡ ପେପର ଇସ୍ୟୁ କଲା। ଆଉ ଯଦି ବଣ୍ଡ ପେପର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ତ ଲୋକମାନେ ବଣ୍ଡ ପେପର କିଣିଲେ, ଆଉ ବଣ୍ଡ ପେପର କିଣିଲେ ମାନେ ପଇସା ଦେଲେ, ଆଉ ପଇସା ଦେଲେ ମାନେ ଲେଖା ଯେ ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସହିତ ଫେରି ଦିଆଯିବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକଠୁ ନେଇଗଲା, ତା ମାନେ ଇକୋନୋମିରୁ ପଇସା ଟାଣି ନେଲା କିଏ? ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଟାଣି ନେଲା, କାରଣ ସେଇ ପଇସା ଯଦି ଲୋକ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ବି ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ମାନେ କାଲି ମନେ ତମେ ପେଟିଏମ୍ର ବଣ୍ଡ କିଣିଥାନ୍ତ, କାରଣ ଏବେ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇପିଓ ଲଞ୍ଚ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ଆଇପିଓ ତମେ କିଣିଥାନ୍ତ, କି ଅଲଗା ଯେକୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ବଣ୍ଡ ପେପର ଆମେ କିଣିଥାନ୍ତେ। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆମେ କିଣିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଲୋକ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଟାଣି ନେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ। ତ ଯୋଉଟା କହୁଛି କ୍ରାଉଡିଂ ଆଉଟ୍, କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ରାଉଡିଂ ଆଉଟ୍ ହେଲା। ତା ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ପାଇଁ, ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆସିକି ନିଜର ବଣ୍ଡ ପେପର ବିକ୍ରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଥିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ହୋଇପାରିଲାନି। ତାଙ୍କର ସବୁ ରଦ୍ଦ ମାରିଲା, କାରଣ ପଇସା ନାହିଁ ଲୋକ ପାଖରେ। ଲୋକ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି, କାଲି କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆମେ କିଣିବା, ତ ସମସ୍ତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ?
ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ କିରେ? ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ହେଲା। ତାମାନେ ଆମକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରୋକିଗଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କିଏ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ଜିନିଷ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବର କରୁଛି, ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ବର କରୁଛେ, ମନେକର ଆମେ ଆଜ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆମେ ବର କରିବା, ଆମ କଥା ଅଲଗା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର କରିବା ଆମ କଥା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ମନେକର ଆମେ ବର କଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ପଇସାକୁ ଦବା, ଇନକମ୍ କରିକି ଯାହା ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ଦବା, କି ଋଣ କରିକି ଦବା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବହୁତ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଋଣ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ନୁହଁ, ପଇସା ବି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଋଣ କରିବା, ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇବା? ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ଆମେ ମନେକର କୌଣସି କାମ ଲାଗି ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା, ଆମେ ତାର ଋଣ ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି ମନେକର ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ମୁଁ ଲାଗିବି ଯେ ମୋତେ ପେଡ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦରକାର। ପେଡ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଯେ ସାର୍ ମୁଁ କାହାଠୁ ଋଣ କରିକି ଆଣିବି। ଆଉ ଋଣ କରିକି ଆଣିଲେ ମୁଁ ଥୋଡ଼ି କାହାପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇ ସୁଝିଦେବି। ମୋତେ ପୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତା ପଇସା ତାଠୁ ଆଣିଛି ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ସହ, ବୁଝିଛ ନା? ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆମେ ଋଣ କରିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଋଣ କରିବା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇପାରେ, ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରେ, କିଛି ବି ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପସନ୍ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବର କରିଛି, ଆଉ ଯଦି ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର କରିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲଗାଇଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଆମେ ଆମର ବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ FRBM ଆକ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ କ୍ଲିୟର 2003 ମସିହାରେ FRBM କ'ଣ FRBM ଆକ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2003 ମସିହା ହେଲା, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मैनेजमेंट एक्ट। अच्छा से भी कहुई जे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम जिते पार कमेवा बेटर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जो थे किसी आसेट क्रिएशन होनी, आम लोक मान भत्ता दौचे, विभिन्न वेलफेयर स्कीम करुचे, सब्सिडी जिते बेले मनकर आमे आमे जिते चाहिए आम जो खर्चटा हो एक्सपेंडिचर हो सब बेले कौन करा दरकार ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेटा कमेवा दरकार। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गुड़ाक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो से गुड़ाक जो थे किसी आसेट क्रिएशन हो, आसेट क्रिएशन हो मैंने आमको किसी लाभ मिलूनी, आम ये गोटे जिनस क्रिएट होनी जोटा कि आम फ्यूचर प्रॉफिट दब कि आमको प्रॉफिट मिल। फॉर एग्जांपल आम मनकर दरिद्र लोक गरीब लोक मानक भत्ता देले, से कौन आसेट क्रिएशन है, गवर्नमेंट कौन आसेट क्रिएशन हो, किसी आसेट क्रिएशन हो। काली बेकारी भत्ता दि जाव, किसी आसेट क्रिएशन हो, किसी आसेट क्रिएशन हो। इवन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय अच्छा समस्त को चाकरी दरमा दिया कौन आसेट क्रिएशन हो। तुम कह सर जो गवर्नमेंट जब चाकरी कर किसी ना किसी कंट्रीब्यूशन कर अलग कथा, किंतु से पैसा मध्यम आम कौन आसेट क्रिएशन कल, बुझे ना ना। किंतु मनकर तुम कह गवर्नमेंट सब्सिडी दौर, मनकर विभिन्न जगह को सब्सिडी दौर, तो से कौन किसी आसेट क्रिएशन हो, बुझे ना ना। तेणु जोटा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम रे पपुलर स्कीम रे पैसा खर्च कर दौर जो किसी आसेट क्रिएशन होनी, सेटा को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाए। तेणु जिते पारिबा कथा हमर मनकर ऑलरेडी बजेट डेफिसिट अच्छी, तो आम कौन करवा ना जिन जिते कम करवा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करवा, कि साइड बाय साइड जब पैसा बर कर कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाइले, काली मनकर आम इरिगेशन प्रोजेक्ट लगे, डैम कले इरिगेशन लगे आमर, तो से प्रॉफिट मिल। कि काली आम रास्ता बनइले, रास्ता बनला माने कैपिटल प्रोजेक्ट, कारण से रास्ता का भी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाव। काली गोटे फैक्ट्री लगे, गवर्नमेंट तार फैक्ट्री लगेगा कौटी गोटे, एवं जमी पारादीप लगे तैल विशोधनागार लगे, सेटा प्रॉफिट जनरेट कर ना। तेणु कथा जोटा प्रॉफिट जनरेट कर आसेट क्रिएशन कर, तो से भाया प्रोजेक्ट जब मन बर करके कले तो ठीक अच्छे, जो बर कर सेमती कले मे बी यही केस कौन हो पाए आम कैपिटल जो जिनसा बर कले कैपिटल एक्सपेंडिचर कर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आसेट क्रिएशन होती, आसेट क्रिएशन होती प्रॉफिट मिल, प्रॉफिट मिल माने मे बी हम जी इंटरेस्ट दबा जो पैसा आनी खर्च कर इंटरेस्ट जी हम प्रॉफिट बहुत अधिक होता है। तो से केस आम किसी प्रोब्लेम पकानी, ये गोटे पर्सपेक्टिव ऋण को यही दृष्टिकोण भी देखा जाए। गवर्नमेंट जदि ऋण कर गोटे भल कम लगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर मैंने आसेट क्रिएशन होती, आसेट क्रिएशन जो प्रॉफिट आमको मिल दैट विल नलिफाए करके आहरी आमको प्रॉफिट दब कौन जी आमको प्रॉफिट मिल जी आम इंटरेस्ट दौर ऋण पर आमको प्रॉफिट मिल। तेनाली फ्यूचर डेट में केवे ना केवे गोटे से लाभ पैसा सुझीदे, तापर भी आम आहरी प्रॉफिट जनरेट रहा, तो दैट इज ए गुड डिसीजन से टाइप भी हो पाए, बुझे ना। तेणु डेप्ट विभिन्न विभिन्न ये अच्छे है, डेप्ट भिन्न भिन्न आमको माध्यम सब अच्छे, खाली डेप्ट आम गोटे दृष्टिकोण चिंता करें, भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिव सब अच्छे। डेप्ट को देखिए तो आमको बुझा पड़ा जे डेप्ट माने जिते बड़े टैक्स रू आमको जी पैसा जी आमको इनकम हो अधिक एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट रो, डेप्ट हम डेप्ट करा पड़ो।
বা ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଡେଫିସିଟ୍ ପାଇଁ ଡେପ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଡେପ୍ଟ ମାନେ ବରୋଇଂ କରିବା ଆଉ ବରୋଇଂ ଆଇଦର କାହାଠୁ କରିପାରିବ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କଠୁ କରିପାରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଫ୍ୟୁଚର କୌଣସି ଫରେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସରୁ କରିବ ଫରେନ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଗୁଡ଼ା ଯେମିତିକି ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇପାରେ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ହେଇପାରେ ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇପାରେ ଏଆଇଆଇବି ଏସିଆନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇପାରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଫରେନ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଗୁଡ଼ାକ ତା ସହିତ ବି ଆମେ ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇବିଆଇରୁ ବି ଲୋନ୍ କରିପାରିବ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଲୋନ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବି ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କଠୁ ବି ଋଣ କରିପାରିବ ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ ପଇସା କାହିଁକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲିକପ୍ଟର ମନି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଜିଂ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ 3-4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଗ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ ଗ୍ରୀସକୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଲଗା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ ସମୟର କଥା ଏହି ସମୟରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଜିଂ ତାଙ୍କର ସୋଭରିନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସୋଭରିନ୍ ଡେପ୍ଟ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ପଇସା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ଏତେ ଡେପ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପଇସା କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନଥିଲେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହୁଥିଲା ହେଲା ଆଉ ଏହାର ସବୁ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଆଉ ଆମ ପଇସା ଇଭିନ୍ ବି ସେମାନେ ପଇସା ଛାପିକି ତମେ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ତମେ ଦବ ମାନେ ଏତେ ହାଇପର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ହବ ପୁରା ଆଳୁ କିଲୋଟା 5,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହାଇପର ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ତେଣୁ କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହେଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ ଯେ ପଇସା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେବି ତେଣୁ ବର କରିବ ଆଉ ବର କଲେ କେତେ କ'ଣ ବର କରିବ କାହାଠୁ ବର କରିବ କେତେ ପୁଣି ଡେପ୍ଟ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଯଦି ଫସିଯିବ ପୁଣି ବର କଲ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁନ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଦେଲେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆହୁରି ବର କଲ ତ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ଡେପ୍ଟ ଆକୁମୁଲେଟ୍ କରି ଗଲା ତେଣୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଡିସିସନ୍ ନେବା ଦରକାର କେମିତି କ'ଣ କରିବା ତାର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ଦରକାର ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ପଇସାଟା ବର କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଟାକୁ କମ୍ କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପରେ ଏଫ୍ଆର୍ବିଏମ୍ ଆକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମେ କରିବା ଯେ କେତେ ବର ଯଦି କରୁଛ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କମ୍ କରିବା ଦରକାର ହେଲା ଯେମିତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଟାକୁ ବହୁତ କମ୍ କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ମନେକର ଡେଫିସିଟ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମନେକର ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟାକ୍ସ ଆମେ ବଢ଼େଇଦେବା ଯଦି ଆମେ ଡେଫିସିଟ୍କୁ ରିଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତା ଭିତରେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଟାକ୍ସ ବଢ଼େଇ ଦିଅ ଟାକ୍ସ ବଢ଼ିଲେ ଆମ ପଇସା ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିବ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମ୍ କରିଦିଅ ଆଇଦର ଟାକ୍ସ ବଢ଼ାଅ ନହେଲେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମ୍ କର ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ମେନଲି ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆମର ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ଏତେ ସହଜରେ କମ୍ କରିପାରିବାନି କାରଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ସ୍କିମ୍ ଚଲେଇବାର ଅଛି ଏମ୍ଜି ନରେଗା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଚାଲିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଲିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି ସୋ ମେନି ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଙ୍କର ପାୱାର ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିପାରିବେନି ଏଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ହେଲେ ଚାଲିବ ତେଣୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ଏତେ କମ୍ କରିହେବ ରିଭିନ୍ୟୁ ସାଇଟ୍ରେ କେତେ କମ୍ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ କମ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ାଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ାଅ ହେଲା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ହେଉଛି ରିଗ୍ରେସିଭ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରିଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ରିଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଆମର ରିଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ହୁଏ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଯିଏ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରି ତାକୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ ରେଟ୍ଟା ସେମ୍ ସେମାନେ ସ୍ଲାବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ତ 5 ଲକ୍ଷ ପରେ ମନେକର ଯାହାର 1000 କୋଟି ଅଛି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ରେଟ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ଇଭିନ୍ ଯାହା ପାଖରେ 10 ଲକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ତ ଯିଏ ନୁହଁ ଯେ ଯାହାର ଅଧିକ ଅଛି ତାର ଅଧିକ ରେଟ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ସେମିତି ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ରିଗ୍ରେସିଭ୍ ପଲିସି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତାମାନେ ଆମେ କହିଲେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତ କମେଇବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠି ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଛି ତ ଏତେ ପପୁଲାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି ତ ଏମାନେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରକୁ ସହଜରେ ଏତେ କମ୍ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଆଙ୍କ ହାତରେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ହେବନି ମାନେ ତୁମ ବହୁତ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବ ସେମିତି ବି ହେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ହେଲା ପବ୍ଲିକଠୁ ବର କରିବେ ପବ୍ଲିକଠୁ ବର କରିବେ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଆର୍ବିଆଇଠୁ ଲୋନ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ପିଏସ୍ୟୁର ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପିଏସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମର ସବୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କୁହାଯାଏ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ କୁହାଯାଏ ପିଏସ୍ୟୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଯେମିତି ଆମର ନାଲକୋ ଗୋଟେ ପିଏସ୍ୟୁ କି ଆମର ଯେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ପିଏସିଏଲ୍ ଗୋଟେ ପିଏସ୍ୟୁ ଏମିତି ଯେତେ ବି ଆମର ବିଏଚ୍ଇଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ତ ପିଏସ୍ୟୁ ଅଛି ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ନା କିଛିଟା ସେୟାର ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବିକ୍ରି କରିବେ ମାର୍କେଟରେ ସେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସବୁବେଳେ ବୁଝ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ
ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କାହିଁକି ସେୟାର ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ସେଠିରେ ଯାହା ହେଉଛି ନା ଆସେଟ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଉଛି लिएबिलिटी अच्छी आसेट क्रिएसन हो लेन देन हो मार्केट सेयार मार्केट तुम सेयार किଣିଲ जी तुमको सेयार बिकिला से लिएबिलिटी से तुम पैसा ना कि पैसा तो फेरब ना तेनाली तार लिएबिलिटी और तुम भी जो सेयार किଣିकी आनिल से तुम आसेट क्रिएसन फाइनेंशियल आसेट क्रिएसन कारण फ्यूचर डेट रे से सेयार टा बिकी जहाँ को बिकी भी दब ता बदल तुम पैसा पाइब कि तुम सेयार रेट बढ़ीगला तो प्रॉफिट तुम प्रॉफिट मिल बुझुछ ना तेणु जेहेतु ये कौन आसेट क्रिएसन हो लिएबिलिटी अच्छी तेणु सेयार मार्केट भी कहे कैपिटल मार्केट ठीक है मो से सुन कैपिटल माने सेयार मार्केट बुझुछ ना आ सेयार मार्केट रे कौन हम ना मनकर आम कौन करें ना आम किसी पीएसयू सेयार बिक्री कला गवर्नमेंट बिक्री कला मैंने कहे डिसइनभेस्टमेंट है पीएसयू किसी सेयार बिक्री कले बर्तमान तो डिसइनभेस्टमेंट है आम सेयार बिक्री कला तार पैसा भी गवर्नमेंट पाक गवर्नमेंट पाक आसला तो ये भी हो पारे है किंतु आमको सब बेले कौन दरकार जे आम अवश्य गवर्नमेंट जदि रोचे जे माने खर्च कम कर सहज कारण डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी मान रोच तो से सहज खर्च कम कर डिसीजन नहीं पारे कि खर्च कम कर तो गोटे बेस्ट डिसीजन आमको बर कर पैसा आने अपेक्षा एमती करने अपेक्षा खर्च को कम करवा तो बेस्ट डिसीजन है किंतु कथा है यहाँ को आम केमी कर खर्च केमी कम हम है आमको एडमिनिस्ट्रेटिव कारण एडमिनिस्ट्रेशन रे काफी एफिशिएंसी आने पड़ो कारण देखो गवर्नमेंट तुम देखुव आम जो गवर्नमेंट लोक मैंने गवर्नमेंट चाकरी पाइगला मैंने भाव बढ़िया गवर्नमेंट लोक कहीं जमा चाहूँ बर्तमान एवं भी 2022 भी तुम देख 2022 मसीह भी आम समस्त गोटे धारणा जे गवर्नमेंट चाकरी मैंने सुस्थिया यहाँ समस्त जापर गवर्नमेंट चाकरी पाइगल बढ़िया कि सत कथा है जदि लाइफ रे थ्रो आम जी समय पर बंचा है कारण आम कहीं तो सबुदिन बंचानी जी समय बंचा जी समय आम आक्टिविटी आम मैंने कम कला भाई आम वर्क फोर्स रे आम कंट्रीब्यूशन रही सब बेले रिस्क रहा भल लाइफ रे कारण जिते परिश्रम करते पैसा अधिक इनकम हम से लाइफ रे से कौन बहुत माने मजा आसो जिन हो तो आ गोटे जिन स्थाणु हो बस लिमिटेड पैसा सरकारी चाकरी थोड़ी अधिक पैसा जब करप्शन न कर ह्वाइट मनी चलो ह्वाइट मनी के दरमा मिल बुझे ना कौनटा हो पैसा कौनटा कर तेणु एत भी ना माने जो रेट्रे सरकारी चाकरी आम ठीक लोक मान कौन ना आमको पीसी मिल कि लोग कहते पीसी मिल सरकारी चाकरी कले आराम रहा कि टेंशन ना वर्कलोड ना ये ना सुस्थ लाइफ बचो से जिनसा से अनुसार हवा कथा नुहे यहाँ इंडिया बर्तमान चली सम एक्सटेंट जिन को आम मना भी करें किंतु कथा है ये हवा कथा नुह जिते वर्क जिते कर जड़े माने कारण आम वर्क फोर्स रे लोक जिते परिश्रम करेंगे से मन फॉर एग्जांपल मानकर फिजिक्स वाला एवं कौन है यूनिकॉर्न है से जो पिलाटी अलेख पांडे ना कौन ताना से जब मनकर थर्ड ईयर ड्रॉप आउट बीटेक थर्ड ईयर ड्रॉप आउट है किए चाकरी दब ग्रेजुएशन पूरा है तो कहीं तो चाकरी देवेनि कि मन में जो गोटे जोश आसला तो सहीटा गोटे माने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके पिला से 500 टका दरमा पिला पढ़ुले तो सहीठू स्टार्ट करके गोटे एत मन में जोश आसी तो सहीटा से गोटे बिगर फॉर्मेट रे एमती नुहे जिन सहज हो जाए काफी प्रोब्लेम्स आसी पिला स्टार्टिंग कहीं आसबे तुम जानी नुआ कि आम नुआ कि स्टार्ट कर आस तुम जिते भी जहाँ कल लोक जानी ना तेणु जिन हूँ से स्टार्ट कर तुम पाक आसबे तुम पैसा इनकम बहुत मिनिमम हो तुम काफी समय डिसअटेंड हम कहीं मुझे बंद करदेवी आउ कौन करी ये करी कि जी स्टिक करके रहा आदि सक्सेस हो गला तो बर्तमान समय यूनिकॉर्न बनीगला तो अनर्जाप्त पैसा बर्तमान किसी ना तो क्रोर इनकम करुच्ची तेणु कथा है सहीटा तेणु ये सी कर ना नहीं तो जदि समस्ते यही टाइप जब समस्त मन से सेंटिमेंट आसो परिश्रम करके जिते लेबर कल से अधिक पैसा आसो जिते लेबर कले पैसा आसो तो से अनुसार आम जब रहा तो इकोनोमी स्ट्रंग बन कि ग्राजुआली जब समस्ते यही टाइप माइंड सेट नहीं जे गवर्नमेंट चाकरी तो मिलगला किसी कम करा दरकार नहीं सेमती तो ग्राजुआली कौन हम पछक पछक आम इकोनोमी पछक पछक चलो तो कहबार मोर ये जिन कहबार उद्देश्य है जे आमको ये जो जिन एक्सपेंडिचर करें बेटर प्लानिंग करा पड़ो बेटर प्लानिंग करा पड़ो एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट करा पड़ो है सी कौन हो ना बर्तमान जमी से समय एनसीईआरटी लिखाई एनसीईआरटी तो पुराना यहाँ बहुत समय छपा होता बहुत पुराना समय अपडेट करना बोधे कि अपडेट करेंगे बोधे मो घर नुआ बहीटा ना तेणु सी समय कहते जो सर प्लानिंग कमिशन थी तो प्लानिंग कमिशन ना से कहते जो गोटे टंका मनकर ट्रांसफर करार
गोटे टंका ट्रांसफर करार अच्छे आमको बेनिफिशियरी जी पाखु गोटे टंका ट्रांसफर कराया अच्छी गवर्नमेंट को 3.65 टका लगुला गोटे टंका ट्रांसफर करने गवर्नमेंट को 3.65 टका लगुला खर्च कर खर्च कले गोटे टंका ट्रांसफर हो पारे तो ये ठीक नुह ना तेणु ता बदल बर्तमान जमी नीति आयोग आसला डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो जाऊँगी तो काफी सुधार आसला तो ये कौन अच्छी ना आमको तो ये जो आगुरी होता 3.65 खर्च कर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होता ना गवर्नमेंट आपाति जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी कम एफिशिएंट हवा फल लिथार्जी कंडीशन आसा फल रेट टेपिज्म तो गुड़ाए जो करप्शन एक्टिविटीज तो ऑल दोज थिंग्स नेपोटिज्म ये सब जिन जो कौन होता खर्च बहुत होता जो जिन ठीक से कथा हो पार ना तेणु एक्सपेंडिचर काफी होता काफी मिनिमाइज कर तेणु एडमिनिस्ट्रेशन काफी एफिशिएंसी आसा दरकार एडमिनिस्ट्रेशन रे काफी एफिशिएंट आसा दरकार प्रति ऑफिसर्स जो काम कर भी काफी एफिशिएंट आसा दरकार गोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देखिए मुझे देखुली एम्प्लॉयमेंट भीतर जोश एंजॉय कर मे भी प्राइवेट चाकरी हो पाए बट दे आर एंजॉयिंग देयर जॉब मजा आसपाई तुम आज पर्यंत भी कौन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को व्यवहार देख गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट ऑफिस को बसी जाओ सब लिथार्जी भाया बसी कहीं माने किसी ना जीवन ना जमी जीवन देहरे ये टाइप सब बसते पचारे से जाए से जाओ ये भाया कौन भाव चाकरी गोटे होगा आम राजा आ किसी करार ना क्या मानवार ना कि ना गवर्नमेंट चाकरी पाईगले गोटे तेणु यही सब जिन जो आम यही सब जिन हटा दरकार गवर्नमेंट रू काफी कौन एनर्जी आसवा दरकार लोक आगे काफी एफिशिएंसी बढ़ा दरकार देन ओनली काफी एक्सपेंडिचर को कम कर आ गोटे हूँ तापर कह कथा इवन भी केतटा जिन अननेसेसरी खर्च होमती अननेसेसरी सब्सिडी दवा कि ये सब जिन गुड़ाक रेवेन्यू साइट इवन आम आउ डिस्कसन करवा ये सब जिन रेवेन्यू साइट कारण रेवेन्यू साइट आमर कौन किसी आसेट जेनेरेशन होनी रेवेन्यू साइट जो खर्च कर आसेट जेनेरेशन होनी तेणु आम जिते पाइबा रेवेन्यू साइट कम खर्च करवा खर्च कट करवा तो दैट इज बेटर जिते कर इवन भी तुम देख तो आम जो ऋण करवा आईएमएफ रू कि वर्ल्ड बैंक ऋण हम कि जेको फरेन एंटिटी तुम ऋण करना तार कंडीशंस रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम से कंडीशन ऋण दिखती जो तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर दिहब तुम ये सब्सिडी दौर सब्सिडी दबनी कि या कर पेनसन गोटे दौर ये पेनसन को बंद कर कि जहाँ भी तुम अननेसेसरी लगुच से कह इम्पोज कर फोर्स पकड़ तुम बंद करा पड़ो ताल ऋण दब तेणु यही टाइप जिन सब अच्छी तेणु आम कौन करवा ना सब जिन गोटे गोटे एक्ट बनी जो ना हूँ FRBMA एक्ट है फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी सॉरी फाइनेंशियल कौन फिस्काल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट 2003 मसीह से कौन कौन है देख ये एक्ट रो नुह खाली सेंट्रल लेवल इवन सेंट्रल गवर्नमेंट आम स्टेट लेवल गवर्नमेंट समस्त कौन करेंगे आपको अप्लाई करेंगे कथा देख FRBM एक्ट मुख्य कारण है एक्ट बनवार कारण इंडिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया रे आमर पॉलिटिकल पार्टी सब अच्छा तेणु जो पॉलिटिकल पार्टी लोक जिते प्रलोभन देखो मनकर फॉर एग्जांपल आमर ए बीजेडी भारत विजु जनता दल केते वर्ष रही 25 वर्ष रही जदि एत वर्ष से देखो 2 टंकिया चाउल टंकिया चाउल सब दौरान दैट इज व्हाट दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टंकिया 2 टंकिया चाउल चाउल किलो तो टंकाटा नुह चाउल किलोटा टंकाटा कि चाउल मिनिमम धर 15 टका 16 टका 17 टका जहाँ भी तो तेणु से टका तो सी नेब जोटा चाउल जो आसूँ आम जो किଣା होगी आसूँ तो से पैसा तो ने कि लोक पाखर कलेक्शन हो टंकाटा आ बाकी तो पैसा किए दब बाकी पैसा गवर्नमेंट दब तेणु यही जो पछे गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना किसी गवर्नमेंट आसेट क्रिएशन हो अरे यहाँ द्वारा गवर्नमेंट किसी आसेट क्रिएशन हो कि आमको टंका लाखे चाउल आमको दब से गवर्नमेंट गरीब लोक मानक दब तो कौन आसेट क्रिएशन है किसी आसेट क्रिएशन ना अननेसेसरीली गवर्नमेंट देला गवर्नमेंट केवल एथि दौर निजर पपुलर इमेज बढ़ निजर भोट शेयर बढ़ रिप्लानिंग दौरान किंतु यहाँ गोटे अननेसेसरी खर्च बुझे ना ये कौन आसेट क्रिएशन होनी तो तेणु आपको कम करवा कथा यही टाइप तेणु से कहबार उद्देश्य है जे आम कौन कर गवर्नमेंट को इंडिया भाया कंट्री जो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर को कम करवा एत सहज नुह डिसीजन नहीं जावा गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी पाखे एत सहज नुह से कौन कराई जे केमती गोटे
ତାପରେ ତମେ ଯଦି ମନେକର ବର୍ଡନ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲୁଛ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ କାଫି ବର୍ଡନ ପଡିବ। ତମ ମାନଙ୍କର ଏତେ ପପୁଲାର ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଚଲେଇଲ, ପପୁଲାର ସ୍କିମ୍ ଚଲେଇଲ, ପଇସା ପୁରା ଲୋକ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟିଲ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ହେଲା ମାନେ କଣ ହବ? ତମେ ତ ଖାଲି ଆଉ ତ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ, କଣ କରିବ ତମେ? ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗୁନ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକଉନ, କାରଣ ତମର ଇମେଜ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଖରାପ ହେବେ, ଆମ ଉପରେ ଏତେ ପଇସା ପକଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମ ପଇସା ପୁଣି ଆଣିବ କୋଉଠୁ? ଡେପ୍ଟ ଆଣିବ। ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଆଣିପାର, ତମେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବ କି IMF ରୁ ଆଣିବ କି ଅଲଗା କୌଣସି ଫରେନ୍ ଏଣ୍ଟିଟିରୁ ଆଣିବ କି କୌଣସି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଧାର କରିକି ଆଣିବ। ଆଉ ଧାର କରିକି ଆଣିବ ତାହେଲେ ସୁଝିବ ନା ଫ୍ୟୁଚର ଡେଟ୍ରେ କେବେ ଗୋଟେ? ଆଉ ଯଦି ସୁଝିବ ତାହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ଗୋଟେ ବର୍ଡନ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା। ଆରେ ଯୋଉମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତମେ ବର୍ଡନ ପକେଇଲେଣି ଏବେଠୁ ଧାର କରିକି, ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଆମର ବେଶୀ ପ୍ରୁଡେଣ୍ଟ ହବ, ବେଶୀ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିକ ହବ, ସେଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କଣ କଲେ ନା ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ସେ କଣ କଲେ ଯେ ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନାଲ ଇକ୍ୱିଟି ରହିବ, ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ବନେଇଲେ ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଗଲା ଫିସ୍କାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଜେଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଆକ୍ଟରେ କୁହାହେଲା ଯେ କିଛି କିଛି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଆକ୍ଟରେ FRBM ଆକ୍ଟରେ କୁହାହେଲା ଯୋଉ ତମ ଡେଫିସିଟ୍ ହବ, ଡେଫିସିଟ୍ଟା ବଜେଟର 3%ରୁ ଅଧିକ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମର ଯୋଉ GDP ହବ ଆମ GDPର 3%ରୁ ଅଧିକ ହବ। FRBM ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ କହିଲେ ତମେ ଠିକ ଅଛି ଡେଫିସିଟ୍ କରିପାର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ କମ କର, ସବୁ କର, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ଯେତିକି GDP ତମ କଣ୍ଟ୍ରିର GDPର 3%ରୁ ଅଧିକ ହବନି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଡେଫିସିଟ୍ ବିୟର କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ସେଟା ସେ କହିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି କରିବା? ଏଲିମିନେଟିଂ ରିଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା। ରିଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା। ଆମ ରିଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କଲା ମାନେ କମିଲା ମାନେ ରିଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟଟା କମିଯିବ। ଆମର ଯୋଉ ଡେଫିସିଟଟା ହବ ଖାଲି କଣ ରିଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ କି ମାନେ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟଟା ରିଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ ପ୍ଲସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେଫିସିଟ। କାରଣ ଆମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଥୋଡ଼ି ଆମେ ଖାଲି ରିଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡରେ କରୁଛୁ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ସାଇଡରେ କରୁଛୁ, ବୋଥରେ କରୁଛେ। ରିଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ସାଇଡରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆରେ ରିଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାପିଟାଲ ସାଇଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ? ରିଭିନ୍ୟୁ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଆସେଟ କ୍ରିଏସନ ହବନି ସେଟା ହେଲା ରିଭିନ୍ୟୁ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଯୋଉଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ ସେଠି ଆସେଟ କ୍ରିଏସନ ହଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ ହେଇଛି ବୋଥ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ ଇକ୍ୱାଲ ରିଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ ପ୍ଲସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେଫିସିଟ। ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉ ହେଇଛି ନା ରେଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ସାଇଡରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡେଫିସିଟ ହେଇଛି। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ତମର ଯେତିକି ଡେଫିସିଟ ହବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ତମ GDPର 3%ରୁ ଅଧିକ ହବନି। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ ନା ରିଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ କରିବ, ରିଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟଟାକୁ ମିନିମାଇଜ କରିବ, ଯେତେ ପାରିବ ମିନିମାଇଜ କରିବ। ପ୍ରଥମ କଥାଟା ସେ କହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ତମେ କଣ କରିବ ନା 0.3% GDPର ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟକୁ 0.3% ଅଫ୍ ମାନେ ସେଇ ଇୟର GDPର 0.3% କଣ କରିବ ମାନେ ରିଡକ୍ସନ କରି କରି ଚାଲିବ। ଇୟର ଟୁ ଇୟର 0.3% ଅଫ୍ GDP 0.3% ଅଫ୍ GDP ଏମିତି ଇୟର ଟୁ ଇୟର କଣ କରିବ କରିବା ଚାଲିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ନେସେସାରୀ ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା କୋଉ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମ କରିବ, ମେନଲି ସେମାନେ କହିଲେ ରିଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡରେ କମ କରିବ। ତାପରେ ବି ତମକୁ କୋଉଠି ଲାଗିବ ଯଦି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମ କରିହବ ସେଟା ସବୁ କମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କମ କରିକି ତମେ କଣ କରିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ 0.3% ଅଫ୍ GDPକୁ ତମେ କମ କରି ଯିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ପଢିଦେବେ ଏଗୁଡ଼ା। ଇଭିନ୍ ସେଇଟା କହିଲେ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଲ୍ ନଟ୍ ବୋରୋ ଫ୍ରମ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ବାଇ ୱେ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଶ। ଯଦି କିଛି ହେଲା ଯେ ଜେନେରାଲି ମାନେ ତମେ RBI ଠୁ ବୋରୋ କରିବନି, କାରଣ RBI ଠୁ ବୋରୋ କରିବ ମାନେ RBI ତମକୁ ପଇସା ଦେଲା ମାନେ RBI ପାଖରେ ପଇସା କମ ରହିଲା ତାମାନେ। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବ ସେ ସବୁ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ଏ ସବୁ ବଢେଇବ ସବୁ ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଢେଇବ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ସେମାନେ ପଇସାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଣିକି RBI ପାଖରେ ରଖିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ରହିବନି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା କଣଟା ଦେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ କଣ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ କଣ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ତେଣୁ RBI ଠୁ ସହଜରେ ତମେ କଣ ଋଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ସେତିକି ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଡିସନ ନ ଆସିଲା ତ RBI ଠୁ ଜେନେରାଲ ଋଣ କରିବନି, FRBM ଆକ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଫିକ୍ସେଲ ଅପରେସନରେ କେମିତି ଗ୍ରେଟର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆସିବ ସେ ଦିଗରେ ବି କାମ କରିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ଜିନିଷ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବଜେଟ୍ ଆମର 112 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ଅନୁସାରେ ଆନୁଆଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ବଜେଟର ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସେ ବଜେଟ ଷ୍ଟେଟରେ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ
जे गोटे हूँ फिस्काल पॉलिसी स्टेटमेंट मिड टर्म फिस्काल पॉलिसी स्टेटमेंट ता सहित फिस्काल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट ता सहित माक्रो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट गोटे माक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये तीन टाक स्टेटमेंट तुम आनुआल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजेट बोली तो किसी आम संविधान लिखा है 112 नंबर आर्टिकल आनुआल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखाई आनुआल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उपस्थापन करा पार्लियामेंट रे ता सहित ये तीन टाक स्टेटमेंट रहिबो कौन गोटे मिड टर्म फिस्काल पॉलिसी स्टेटमेंट फिस्काल आउ गोटे द फिस्काल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट आउ गोटे माक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट माक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये तीन टाक स्टेटमेंट रहिबो এটা লেখা হয়েছে সব এনসিআরটি এনসিআরটি সব পড়ে প্রথম কথা হল মিড টর্ম ফিস্কাল পলিসি স্টেটমেন্ট মিড টর্ম ফিস্কাল পলিসি স্টেটমেন্ট তারপরে ফিস্কাল পলিসি স্ট্রাটেজি স্টেটমেন্ট তারপরে হচ্ছে কোন মাইক্রো ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক স্টেটমেন্ট এটা সব লেখা হয়েছে এনসিআরটি বই দেখো এনসিআরটি কু পাঁচটাঙ্গ চ্যাপ্টর পি দেব পুরা পড়ি 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 বেসিকটা সেইটা ମୁଁ ତମକୁ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ ସିଲାବସ୍ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ସିଲାବସ୍ରେ 7ଟା ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି 7ଟା ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ इंडियन इकोनॉमी बोली कोठी लिखा है कौन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जहाँ अंडर कौन लिखाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो क्लास आम अलरेडी कर सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट निहाती गोटे क्वेश्चन आसो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तापर लिखाई कौन इनक्लूजन तापर कौन लिखाई पॉवर्टी एटा सब क्वेश्चन आसो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन आसो इनक्लूजन क्वेश्चन आसो पॉवर्टी क्वेश्चन आसो तापर लिखाई डेमोग्राफी डेमोग्राफी भी क्वेश्चन आसो इवन पॉवर्टी डेमोग्राफी एगुड़ा सब आम जीएस पेपर 1 रे पढ़ा मेन परीक्षा बुझुच ना तेणु एगुड़ा आसो ता सहित सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ए कौन ना विभिन्न गवर्नमेंट पॉलिसी जो अच्छी सब सोशल सेक्टर विभिन्न विभिन्न पॉलिसी अच्छी तो एगुड़ा सब ता विषय भी क्वेश्चन पकई पारती गवर्नमेंट पॉलिसी तो निहत गोटे 3टा 4टा क्वेश्चन पड़ू ता सहित बेसिक इकोनॉमिक्स आम एनसीईआरटी बहिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी बहिर 5टा चैप्टर आपको भल भाव में पी देवार अच्छे पढ़ी 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 बुझीगला सब कनसेप्ट क्लीयर हवा दरकार आग तेणु एतिक होगले आम इकोनॉमिक्स बहुत क्वेश्चन बन तापर भी आमको क्वेश्चन लगेला समय काफी नुआ नुआ जिन मिल एडभांस जिन मिल जोड़ा आम विभिन्न सोर्स रेफर करके जानी बुझे ना कि आग बेसिक है बेसिक फाउंडेशन स्ट्रंग हवा दरकार निहत आवश्यकता अच्छी तापर एडभांस जिन किए के पढ़ला न पढ़ला यहाँ पर कथा टाइमिंग को देखिकी कि एतिक जिन निहत दरकार एतिक जिन निहत आमको आवश्यकता रही है 1 minute
ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ହେଲା। अरे ମୁଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି କି ଆହୁରି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଡେଫିସିଟ୍ର ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଟିକେ ଅଛି, ମୁଁ କହିନଥିଲି ତମକୁ। ଡେଫିସିଟ୍ର ଦେଖିଦେବ। ଡେଫିସିଟ୍ର ଆମର ଅଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା। ସରି, ଆମର ସେ ଦେଖ, ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇପାରେ ହେଲା, କିମ୍ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଇପାରେ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ। ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ କରେ? ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ହବ? ତମେ ଯେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ ହଉଛି, ହଁ, ଯେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ ହଉଛି ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକା ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା। ତା ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାଇନସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍। ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ? ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ କିରେ? ଫିସ୍କାଲ ମାନେ ବୋଥ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଟୋଟାଲ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଟୋଟାଲ ରିସିପ୍ଟ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ରିସିପ୍ଟର ବୋରୋଇଂଟା ନୁହଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ହେଲା, ତାମାନେ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସରୁ ଇଏରୁ କେତେ ରିସିପ୍ଟ ହେଲା, ତୁମେ ବରୋ କରିକି ଯୋଉ ପଇସା ଆଣିଛେ ଧାର କରିକି, ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଡେଫିସିଟ୍ ଯୋଉଟା ହବ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍। ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ କ'ଣ? ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ବୁଝିଲ ନା? ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାଇନସ୍ ରିସିପ୍ଟ କ'ଣ? ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟରେ କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମିଶିବନି ଯୋଉଟା ଆମେ ଧାର କରିକି ଆଣିଛେ। କାରଣ ଧାର ବରୋଇଂଟା ବି ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ, କାରଣ ଏଟା ଲିଆବିଲିଟି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବରୋ କରିକି ସେଟା ମିଶେଇବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାଇନସ୍, ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ହେବ? ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ ମାଇନସ୍ ହେବ, ତା ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ମାଇନସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କୋଉଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି? ବରୋଇଂଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି। କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟରୁ ବରୋଇଂଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ମାନେ ନନ୍ ଡେପ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ। ଯୋଉଟା ଡେପ୍ଟ ହେଇନି, ଯୋଉଟା ବରୋ କରିକି ଆଣିନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯାହା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର, ସେଗୁଡ଼ାକ ମାଇନସ୍ କଲେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ହେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍, ତାପରେ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍। ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାଇନସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ ହେଲା, ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କିରେ? ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରିଛି, ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାନେ କ'ଣ? ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଯାହା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଛି, ମାଇନସ୍ କୋଉଟା ହେବ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ ମାଇନସ୍ ହେବ, ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ମାଇନସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟର କୋଉଟା ରହିବନି? କେବଳ ବରୋଇଂଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ବରୋଇଂଟା, କାରଣ ଡେପ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ନନ୍ ଡେପ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ। ଆରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ବରୋଇଂଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, କାରଣ ବରୋ ଯୋଗରେ ଯୋଉ ପଇସା ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ଯାହା ହେଲା ସେଟା କହିବା ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କ'ଣ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ କିରେ? ଆରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ? ହଁ, କାରଣ ଦେଖ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗ୍ରସ୍ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯୋଉଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରସ୍ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍। ମାନେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯେତିକି ହେଇଛି, ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗ୍ରସ୍ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗ୍ରସ୍ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ମାଇନସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ ମାଇନସ୍ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ହେବ ନନ୍ ଡେପ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ। ମାନେ ଯୋଉଟା ବରୋ କରିକି ଆଣିଲେ, ଯୋଉଟା ବରୋଇଂଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯାହା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ରହିଲା ସେଟା ସବୁ ମାଇନସ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ କହିବା? ଗ୍ରସ୍ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍।
ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତା ମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁରେ ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରିବା। ଦେଖ ବୋରୋଇଂ ଦେଖ ଯଦି ମନେକର ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ଆମର ହେଲା ଯେତିକି ହେଲା ତ ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆମେ ମିନିମାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପନସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତ ବରୋ କରିବା ତ ବରୋ କୋଉ ସେସ୍ କରିପାରିବା ପ୍ରଥମେ ବରୋ କରିବା ବରୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରୁ ହେଲା କିମ୍ବା ବରୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଆରବିଆଇ ରୁ ବରୋ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ବରୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଆବ୍ରୋଡ୍ ବାହାର କୋଉଠୁ ବାହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ ହେଲା କି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ହେଲା ଆମେ ବରୋ କରିପାରିବା ତା ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ଯେତିକି ହଉଛି ସେଟା ଆମେ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ବରୋ କରିକି ନା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନେଟ୍ ବରୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ନେଟ୍ ବରୋଇଂ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଯେତିକି ଉପରେ କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ବରୋ କରୁଛି ହେଲା ନେଟ୍ ବରୋଇଂ ସେଇଟା ତ ନେଟ୍ ବରୋଇଂ ଅଫ୍ ହୋମ୍ ମାନେ ନିଜର ପବ୍ଲିକ ମାନେ ନିଜର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଯେତିକି ମାନେ ବଣ୍ଡ ପେପର ଦେଇକି ହେଲା ଯେତିକି ବରୋ କରାହେଇଛି ପଇସା ଯେତିକି ଆସିଛି ତା ସହିତ କିମ୍ବା ଆରବିଆଇ ଠୁ ବରୋ କରାହେଇଛି ସେଇଟା କିମ୍ବା ଆବ୍ରୋଡ୍ ଯଦି ବରୋ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ମିଶିଗଲେ ସେଇଟା ବି ତ ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ହବ କାରଣ ସେଇ ଡେଫିସିଟ୍ଟା ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୂରଣ ହବ ନା ତେଣୁ ଆ ସହିତ ବି ସମାନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ତା ସହ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ମାନେ ହେଲା ଯେ ମନେକର ଅଲରେଡି ତ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ନା କୋଉଠି ତ ବରୋ କରିଥିବା ଏବେ ନା ବରୋ କଲେନି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ଯୋଉ ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମର ବରୋ ହେଇଯାଇଛି ମନେକର କୋଉଠୁ ପଇସା ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଛେ ନା ସେଗୁଡ଼ା ଦବାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବରୋ ନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କୋଉଠି ତ ଯୋଉ ଆଗରୁ ବରୋ ହେଇଯାଇଛି ପଇସା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଆହଉଛି ତା ମାନେ ଯୋଉ ଆମର କଣ କରାଏ ନା ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ରୁ ହେଲା ପୁଣି ଯଦି ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦଉଛେ ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ବରୋ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦଉଛେ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସାଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦବା ଯୋଉଟା ହେଲା ସେଇଟା ହବ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ତାମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିଛି ଦଉନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ଛାଡ଼ ଆମେ ଯାହା ଧାର କରଜ କରିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିଛି ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦିଅ ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦବାନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବାକି ପରେ ଯେତିକି ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଫିସିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ ଧାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସାଟାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ତ ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଆଉ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ହେଲା ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଆବିଲିଟି ଯାହା ରହିଛି ନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଆବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମକୁ ବି ଆମେ ମନେକର କାହାକୁ ଲୋନ୍ ଦେଇଥିବା ମନେକର ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବି ଦେଇଛେ ତ ସେମାନେ ବି ତ ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ କି ଆମେ କାହାଠୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛେ ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲେଣ ଦେଣ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ହେଲା ପରେ ଯାହା ନେଟ୍ ରହିଗଲା ସେଇଟା ହେଲା ତେଣୁ ନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଆବିଲିଟି ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଓପିଏସସି ବାଲା ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦେବେ ଯେ କଥା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପକେଇଦେବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତିନିଟା ମିନିମମ୍ ତିନି ଚାରିଟା ତ ନିହାତି ଆସିବ ତିନିଟା ତ ନିହାତି ଆସିବ ତେଣୁ ତିନିଟାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପକେଇଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିବ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରସ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି କ'ଣ ବରୋଇଂଟାକୁ ମିଶା ହେଉନି ପ୍ରାଇମେରୀ ଡେଫିସିଟ୍ କ'ଣ ଯୋଉଠି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟଟାକୁ ମିଶା ହେଉନି ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ଆଉ ଆଉ ଏଫଆରବିଏମ୍ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ମୋଟା ଭାବରେ କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିବ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବ ହେଲା ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲି ତ ଯୋଉ ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ଯଦି ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ରହୁଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଟା ବରୋ ମାନେ ଡେପ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଭିତରେ ଯିବ ନା ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ଆରବିଆଇ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିଲେ ଡେପ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଠି ଆନ୍ସରରେ ମାନେ ଡେପ୍ଟ ମୁଁ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ସିଟରେ ନନ୍ ଡେପ୍ଟ କାହିଁକି କ'ଣ ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ନହେଲେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ଦବ ତାହେଲେ ତ ସେଟା ଡେପ୍ଟ ହିଁ ହେଲା ନାଇଁ କ'ଣ ନା ମାନେ ଯଦି ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ଯଦି ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢିଲେ ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆରବିଆଇ ପାଖରୁ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣିବ ମାନେ ପଇସା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିଁ ଦବ
नॉन डेप्ट किसी ना फ्री मनी किसी ना बुझे ना सब पैसा दे आने पैसा दे पड़े कारण देख आरबीआई भी गोटे ऑर्गेनाइजेशन ना प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन गोटे आ से भी तो भी तो बहुत एक्सपेंडिचर अच्छी तुमको केमती केमती गवर्नमेंट को केमती देते गवर्नमेंट रू जहाँ भी पैसा आनिब धार कर सर सरप्लस हेले भी तो हाँ जहाँ ले सरप्लस से तो माने एमपी तो इंटरेस्ट नबो नहीं नहीं सेटा दी अलगा कौन थी को सेंस रे लिखा है क्वेश्चन टा पढ़ले जना पड़ो कारण गवर्नमेंट रो बैंक किए आरबीआई अरे गवर्नमेंट रो बैंक किए आरबीआई गवर्नमेंट रो मानकर कोन गवर्नमेंट को कोठी पैसा रखा होची कंसोलिडेटेड फंड हैला कि इमरजेंसी फंड हैला कि जहाँ हैला सब कोठी मेंटेन हे आरबीआई रे पैसा अछि ना अरे गवर्नमेंट रो जो कंसोलिडेटेड फंड है कि इमरजेंसी फंड हैला पब्लिक अकाउंट हैला एगुडा कोठी अछि सब तुम भाबुछ एटा कोठी गोटे पैसा रखा होची बोली ए सब तो आरबीआई मेंटेन करूची ना एगुडा सब पैसा गुडा तो को सेंस रे लिखा है मते देखिले जना पड़ो देख आमको एत जिन बहुत देख पूरा र बेसिक जिन क्लीयर हवा दरकार आम मनी बैंकिंग भी से पढ़ी मनी बैंकिंग चैप्टर रे बर्तमान फिस्काल चैप्टर पॉलिसी चैप्टर भी से देखुन जे कौन फिस्काल पॉलिसी माने कौन रेवेन्यू अकाउंट माने कौन कैपिटल अकाउंट माने कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कैपिटल रिसिप्ट कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन तापर पुणी तुम जो पढ़ल डेप्ट कौन डेप्ट रे पुणी विभिन्न प्रकार जो डेफिसिट कौन डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट कौन फिस्काल डेफिसिट कौन रेवेन्यू डेफिसिट कौन डेप्ट कौन मार्केट बोरोइंग कौन विभिन्न टाइप जिन आस्ते 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 आम देखिले विभिन्न पर्सपेक्टिव कौन बोरोइंग डेप्ट विभिन्न पर्सपेक्टिव कौन आरबीआई कौन ऑप्शंस अच्छी आ जो देखियो जो आरबीआई जो प्रिंट करुच्ची मनी मनी प्रिंट करके लोक देला गोटे गोटे टर्म अच्छी क्वांटिटेटिव इजिंग क्वांटिटेटिव इजिंग ये टर्म सब आगुरी न्यूज पेपर आसूला 4 वर्ष 4-5 वर्ष पूर्व जो ग्रेक्जिट फ्रेक्जिट इश्यू सब चलता किंतु बर्तमान ताकि चाहे ना टर्म में आसुनी आम लिखा हो ग्रेक्जिट ये सब जिन गुड़ा होता तो एगुड़ा 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 सब माने ये सब जिन गुड़ा सोभरिन डेप्ट डिफॉल्ट कौन कि सोभरिन डेप्ट क्राइसिस कौन श्रीलंकार जो प्रोब्लेम है बर्तमान तो विभिन्न टाइप रो सब जिन गुड़ाक अच्छी जो आम तार बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग माने कौन खाली सब पत्र माने कौन तार माने कौन आर माने कौन यहाँ कौन इकोनोमिक्स रे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही बहुत काम दब तो देखिए फिल कर परीक्षा हॉल मत मन पके बहुत काम दब एगुड़ा इवन स्पेशल ओपीएससी कारण ओपीएससी तो एत डेप्थ को जाऊना तेणु ये जिन बहुत काम दब जिनसा खाली जाने कौन जिनसा कौन एवं आम आडभांस जिन पढ़ुना मैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म रे नरसिंह कमिटी कौन नरसिंह कमिटी कौन रिकमेंड कराइला बुझे ना तापरे विभिन्न विभिन्न जो नचिकेत मोर कमिटी होता विमल जलान कमिटी होता तो गुड़ाए गुड़ाए कमिटी जो होती कौन कौन होता से सब कौन टिके टिके जानी जावा दरकार खेला किसी बड़ कथा ना किंतु कथा है हाँ क्वेश्चन कह कौन लिखाई सर लिखा है कि surplus reserve of RBI transferred to Government of India will come under which of the following? Option A, market borrowings and other liabilities. Option B, non-tax revenue receipts. Option C, non-debt capital receipts. Option D, debt receipts. कौन लिखा है सरप्लस कौन लिखा है surplus reserves of RBI transferred to Government of India. जदि सरप्लस रिजर्व रहुची आरबीआई जदि गवर्नमेंट को ट्रांसफर करूची तो सेटा को माने कैटेगरी भीतर आसीबो तो एटा सर मे बी नॉन डेप्ट हबो लास्ट ईयर गोटे 1.6 लाख करोड़ भी आरबीआई देइतला गवर्नमेंट को सर सरप्लस रिजर्व सर एटा नॉन डेप्ट हे पारे काहे कि ना एथरे क्वेश्चन को लास्ट ईयर भी सर 1.6 लाख करोड़ देइतला आरबीआई लास्ट ईयर सेटा हाँ बट सर ऑप्शन माने आंसर दिया होची जे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट हाँ एटा काहे कि ना ए जो पैसाटा दिया होची से कहते सरप्लस रिजर्व जति रहला गवर्नमेंट रो काहे कि ना देखो गवर्नमेंट रो बैंक होची आरबीआई बुझो ना भारत सरकार रो बैंक कोटा आरबीआई तेणु जदि मनकर सरप्लस रिजर्व रही कारण गवर्नमेंट रो सब पैसा रोची का पाखरे आरबीआई पाखरे रोची तो सरप्लस फंड जदि ट्रांसफर कराला मनकर से केस रे एटा कारण एटा तो एटा देख एटा जेतु पैसा से बोरो करके आनुनी तो एटा रेवेन्यू रिसिप्ट बुझी पारछो मैं कारण आरबीआई ट्रांसफर कला गवर्नमेंट बोरो करनी आरबीआई यदि ट्रांसफर कला सरप्लस मनीटा ता माने रेवेन्यू रिसिप्ट हैला आ रेवेन्यू रिसिप्ट हैला माने डेप्ट हैनी
अरे डेप्ट है ना डेप्ट तू धार करके आनले बरो करके आनले डेप्ट हबो तो नॉन डेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट एटा आंसर है पारे The answer is non-tax revenue. हां ମାନେ नॉन tax ଦେବାକୁ ପଡୁନି। नॉन डेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट ना डेप्ट कोन दबो कारण रेवेन्यू रिसिप्ट देखो ନା ନାଇଁ सर ଏଠି ଅପସନ ଟା ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ଓକେ ଏଠି ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ଆଉ ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରେ डिफरेंस ଅଛି କି? नॉन डेप्ट ନାଇଁ और का नॉन टेक नॉन टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हां नॉन डेप्ट और डेप्ट नॉन टैक्स नॉन डेप्ट डेप्ट नॉन ना डेप्ट टैक्स पूछुंते टैक्स सर नॉन टैक्स टैक्स नॉन डेप्ट एटा टैक्स कोन एटा टैक्स इज लागो एटी नॉन डेप्ट हबो कारण एठी कारण देखो डेप्ट जदी हेला ना एटा रेवेन्यू रहइबो जदी डेप्ट हे गला डेप्ट हला माने लिएबिलिटी आसिला लिएबिलिटी हला माने कैपिटल रिसिप्ट हबो मु बुझ बुझ परछ नै प्रथम चॉइस कोन देछि मते फास्ट कहले प्रथम चॉइस कोन देछि एक नंबर चॉइस कोन सर देछि ऑप्शन ए मार्केट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी एटा मार्केट सुनो दिसिन हम चॉइस बाय चॉइस जिबा एक नंबर चॉइस मार्केट बोरोइंग तो नो मार्केट बोरोइंग माने पब्लिक जदी किनि थांदा अरे ओके पब्लिक रे शेयर बिक्री करके ना मार्केट बोरोइंग तो एटा तो केबे नुह तापर सेकंड कोन देछि ऑप्शन बी होची नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट नॉन टैक्स ना नॉन डेप्ट नॉन टैक्स नॉन डेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट हां एटा हे पारे तापर थर्ड कोन टैक्स देछि टैक्स टैक्स सर डेप्ट नहीं टैक्स नॉन कोन अस टीएक्स टीए एक्स टैक्स नॉन टैक्स कोन एटा नुडा किसी चॉइस नुडा काटो तापर नेक्स्ट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट ना देखो नॉन डेप्ट ऑप्शन डी कैपिटल होची डेप्ट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट माने नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट माने कोन कैपिटल शब्द लागिला माने एथरे लायबिलिटी अछि कैपिटल शब्द लागिला माने एथरे लायबिलिटी अछि बुझिछ ना नै कैपिटल शब्द लागि जाइछि माने लायबिलिटी अछि ता माने नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट माने कोन मानता हे परिबो थे बुझ परछ नै कारण गवर्नमेंट तो पैसा देइछि माने तम तो किछि लायबिलिटी सेतरे नाही तो एटा कैपिटल केमिति हबो कारण गवर्नमेंट तो से कहूँ आरबीआई सरप्लस मनी को सरप्लस रिजर्व को ट्रांसफर कला मैंने गवर्नमेंट को फेरबार नहीं पैसा किसी कर लायबिलिटी गवर्नमेंट किसी ना गवर्नमेंट नहीं क्या किसी भी खर्च कर को डायरेक्शन को ये भी हेड रे खर्च कर पारे तापर लास्ट फाइनल कोन देछि डेप्ट रिसिप्ट हां डेप्ट डेप्ट तो डेप्ट रिसिप्ट डेप्ट तो नुहे डेप्ट कम हो के कारण गवर्नमेंट तो बरो करनी ना जे ट्रांसफर कर जदी बरो तो हेलानी तो एटा मते लागु नॉन डेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट हबो हला नॉन डेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट हबो कारण एक तो कथा हला जे किसी डेप्ट नुह कोता गवर्नमेंट रो किसी लायबिलिटी रे नाही सब बेले गोटे कथा गोटे सब बेले कांसेप्ट को गोटे जगह केंद्रीभूत कर रखिबो देखिबो जदी रेवेन्यू अछि रेवेन्यू लागि जाइछि माने माने कोन नो लिएबिलिटी नो एसेट क्रिएशन लिएबिलिटी होची रिसिप्ट साइड रे एसेट क्रिएशन होची एक्सपेंडिचर साइड रे नो लिएबिलिटी नो एक्सपेंडिचर सॉरी नो लिएबिलिटी नो एसेट क्रिएशन किंतु कैपिटल लागि गला माने एसेट क्रिएशन इज देयर लिएबिलिटी इज देयर लिएबिलिटी होची कोन रिसिप्ट रे एसेट क्रिएशन होची एक्सपेंडिचर रे बुझिला एई दिटा टर्म को फोकस करके एनालिसिस करिवो इनसो कोन कहिछि सर से जो कहते नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट सेटा सर एक्सेस माने तो एक्सेस रिजर्व माने इन द सेंस इंटरेस्ट ऑन लोन माने आरबीआई जोटा दो सेटा एक्सेस रे आसीबो नहीं 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 सेटा नहीं एक्सेस रिजर्व आरबीआई पाखरे एक्सेस मु तो एटा क्वेश्चन टाइम केमथि हला मैं भाबुची कारण एमती गोटे क्वेश्चन एटा कोथरे पकेइथिले कि रे ए को एग्जाम रे पढिछि कि अरे एटा को एग्जाम रे पढिछि हां सर ये जो एएसओ रो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रे आइते नहीं नहीं ये सोटा एग्जाम रे परीक्षा रे पढिथिला ना एमिति टेस्ट रो हां प्रैक्टिस टेस्ट प्रैक्टिस सेटा किछ न से फालतू जिंस रे पको एमिति किछ क्वेश्चन नेबा कथा नै हाँ देखो एमती एटा जदी एमती पढला बे एमती क्वेश्चन खाने पके आंसर कोन देछि नॉन टैक्स नॉन डेप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट हबो कोन नॉन डेप्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हाँ ताहले देखो मु तापर कहछि कोन कि इकोनॉमिक्स जते क्वेश्चन कले कोन कि बहुत एसो नुवा नुवा कांसेप्ट गुडा जणा पड़िबो हला हम जते क्वेश्चन सॉल्व करबा नुवा नुवा जिंस जणा पड़ो तो इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन सॉल्व करो आमे गत थर गत काली भी क्वेश्चन सॉल्व करथान तो करि पालनी क्लास टाइ पाला न गुडा क्वेश्चन सॉल्व करथान हला इवन भी मो पाखरे क्वेश्चन ता थिला रखिछि गोटे मिनिट रो गला सेटा
सर से ଟିକେ जोटा कहले ଟିକେ सेटा ହଁ तो सर रेवेन्यू रिसीप्ट रे जीवन ଆରେ ସେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି ତ ବର କରା ହେଇନାହିଁ ନା ରେଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡରେ ଆସିବ ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ପଇସା ତ ଦବାର तो ନା ମତେ ଯେତିକି ଚଏସ୍ सर ଅଛି ଯଦି ଚଏସ୍ ଅଛି ତା एटा तो ଭିତରେ ଏଇଟା आरबीआई ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ सर ଗୋଟେ आरबीआई तो टैक्स पेमेंट करेନି ना तो सेही हिसाब रे मे भी हे करियो कारण ହଁ नॉन टैक्स रेवेन्यू ଏଇଟା ହରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଥିଲା କୁଆ ଗଲା ଏଇଟା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ଲେକ୍ଚର ନୋଟ୍ସ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଜନ କୋଉଠି ରହିଲା ଏଟା ଓଏସ୍ ର ଅଫିସ ଓଏସ୍ ରିଲି ଇକୋନୋମିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର ସଲ୍ଭ ନ କଲେ ହବନି ହେଲା ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କର କିନ୍ତୁ ଆଗ ବେସିକ୍ ଏତିକି ପଢିକି ସାର ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲ ଦେଖିବା ଏ ନେଟ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଲେ ନା ହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ନେଟ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ ହେଇକି ବି ଆସୁନି ତ ଆମର ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଭର୍ଟି ଇନକ୍ଲୁଜନ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଇନିସିଏଟିଭ ହେଲା ଆରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କେବେଠୁ କେବେ ହେଇଥିଲା ହଁ ଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ 1760 ରୁ 1840 ହେଲା 1760 ରୁ 1840 ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେକେଣ୍ଡ 1870 ରୁ 1914 ଥାର୍ଡ 1969 ରୁ 2000 ଏବେ ତ ଫୋର୍ଥ ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆନ୍ସର କଲେ ସାର୍ ସେଟା ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ହବ କାହିଁକି ନା ଆରବିଆଇ ତାର ସରପ୍ଲସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଦଉଛି ଆଉ ସରପ୍ଲସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ ଯୋଉ ବଣ୍ଡ ବିକିଥିବ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ରେ କିମ୍ବା କିଛି ଅଲଗା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି 44% କି 36% କି ନାଇଁ ସେଇଟା 56% ବିକିଲେ ବି କି ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହବ ନା ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ନା ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନା ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଠି କଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଣ କହିବା କଥା ଆରେ ଶୁଣ ତ ସେ ଯୋଉ ନାଇଁ ଅପସନ ବିଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ ହବ ହଁ ନାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଥିରେ ଆମର ତ ଅଲଗା ଦିଟା ହବନି ନା ତମ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି ତ ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କି ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ହେଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ ଲାଗିବ ଆରବିଆଇ ପାଖରେ କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆରବିଆଇ ଲାଗିବନି ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ହବନି ନା କିନ୍ତୁ ଯଦି ହବ ଯଦି ଡେପ୍ଟ ନା ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ହବ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଇନହେବିଟାନ୍ସ ସିଟିଜେନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ କି ଅଲଗା କୌଣସି କମୋଡିଟି ଉପରେ ଲାଗିବ ଆରବିଆଇ ଉପରେ କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ଆରବିଆଇ ର ପଇସା ଉପରେ କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ ବୁଝିଲ ନା ସେଠି ଡେପ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଣ ସେଠି ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ସରପ୍ଲସ୍ କିନ୍ତୁ ମନି ଆରବିଆଇ ଯଦି ବଣ୍ଡ ବିକିବ ତାହେଲେ ତ ଲାଗିବ ନା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ବିକିଲା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯୋଉ ପିଏସୟୁ ରେ ସେୟାର ଅଛି କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ସେୟାର ଅଛି ସେଇ ହଁ ସେୟାର ଯଦି ସେ ଆରବିଆଇ କୁ ବିକିଲା ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ରହିବ ନା କାହାକୁ ଆରବିଆଇ ଏଟା ରିଜର୍ଭ ମନି ଲେଖିଛି ନା ସେ ଲେଖିଛି ରିଜର୍ଭ ମନି ଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ସରପ୍ଲସ୍ ମନି ହଁ ରିଜର୍ଭ ସରି ମନି ସରପ୍ଲସ୍ ରିଜର୍ଭ ମନି ଲେଖା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ରିଜର୍ଭ ମନି ନା କଣ ଲେଖିଛି ନାଇଁ ଓନ୍ଲି ସରପ୍ଲସ୍ ମନି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଲେଖିଛି କି ଆଉଥରେ ପଢିଲ surplus reserve of RBI transferred to government of India. ସରପ୍ଲସ୍ ରିଜର୍ଭ ଯଦି ରହିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି ଟା ହିଁ ରହିବ କାରଣ ରିଜର୍ଭ ରହିଲେ ତ ମାନେ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ତକ ହେଇଗଲା ପଇସା ସରପ୍ଲସ୍ ରହିଲା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଛି
এইটা যদি সে দেବ নନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ତା ପଇସା ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ହବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡେ ଆଜ ଆନ୍ ରିଜର୍ଭ। ନାଇଁ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ, ଯଦି ମନେକର ତମେ କହୁଛ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ପଇସାଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ରିଜର୍ଭ ମନିଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ? ମାନେ ସରପ୍ଲସ୍ ନା ରିଜର୍ଭ? ଏଇ ସରପ୍ଲସ୍ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ? ସରପ୍ଲସ୍ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଆରବିଆଇ ବିକିଛି ବଣ୍ଡ ବିକିଛି, ଓକେ, ମାନେ ଆରବିଆଇ ନିଜର ବଣ୍ଡ ବିକିଛି, ମାନେ କାହାର ବଣ୍ଡ? କୋଉ ବଣ୍ଡ ଗୁଡା ବିକିଛି? କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଲୋନ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ନାଇଁ କୋଉ ବଣ୍ଡ ଗୁଡା ବିକ୍ରି, କୋଉ ବଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଛି? ନିଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ? ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଆଜ ଏ ଲୋନ ସେ ଦେଇଛି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଲୋନ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କିଛି ଆଉଟର କଣ୍ଟ୍ରି କୁ ଲୋନ ଦେଇଛି, ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ସେମାନେ ଲୋନ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୱିଥ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବେ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇ ମନିଟା ହିଁ ସରପ୍ଲସ୍ ରହିବ, କାରଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ତ କେବେ ସରପ୍ଲସ୍ କୁହାଯିବନି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ମନି। ସରପ୍ଲସ୍ କୁହାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଲୋନ ଟା ଆସିବ, ତ ପ୍ରତି ଇୟର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଦରକାର ପଇଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯେମିତି କୋରୋନା ପାଇଁ 44% ଅଫ ସରପ୍ଲସ୍ ମନି, ମାନେ 44% ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟେଡ ହେଲା, ସେଇଟା ଯେମିତି ଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆରବିଆଇ ସେମିତି ସରପ୍ଲସ୍ ମନିରୁ ହିଁ ପଇସା ଦିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ, ତ ସେଇ ସରପ୍ଲସ୍ ମନିରୁ ଯଦି ଦେଲା ସେଇଟା ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ, ବଟ ଯଦି ଅଲଗା ଲୋନ ହିସାବରେ ଦେଲା ଦେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ, ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମନି ହେଇଥିଲା ପରେ ବି ଏଟା ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ରହିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବି ଅପସନ ଟାକୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଠିକ ରହୁଛି। বি র অপশন সেটা নন ডেপ্ট ଦେଇଛି ନା নন ডেপ্ট রেভিনিউ ଦେଇଛି? ନା বিটা ହଁ, ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ, ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ହଁ, ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ, ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ। ହଁ, ତ ସେଟା ନନ୍ ଡେପ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ, ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ ନାହିଁ ଅପସନ ରେ, ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ଅପସନ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଅଛି ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ କଣ, ଠିକ ଅଛି। ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହିଁ ହବ। ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ଆଉ କଣ, ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ, ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ରିସିପ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନା, ନନ୍ ଡେପ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଡେପ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି ରିଭିନ୍ୟୁ କଣ ହବ? ଡେପ୍ଟ ରହିଲା ମନେକର ଜଣଙ୍କର ଡେପ୍ଟ ହଉଛି, ନନ୍ ଡେପ୍ଟ ହଉଛି, ରିଭିନ୍ୟୁ କଣ ସେଥିରେ? ରିଭିନ୍ୟୁର ଡେପ୍ଟ ଫେପ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ସେ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଠିକ, ଯେ ସେଇଟା ଠିକ ବି ହବ, କାରଣ ଯଦି ସେମିତି ରହିଲା ସେଇ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ବି ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ହବ। ସାର୍ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା। सर ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ସପୋଜ ଆରବିଆଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ पर ईयर डिविडेंड दिए, ସେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଟା ଯୋଉ ସେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସପୋଜ ହଁ, ସେଇଟା ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସରପ୍ଲସ ଅଲଗା ସାର୍, ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଅଲଗା। ନାଇଁ ଯଦି ବି ଅଧିକ ରହିଲା ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ହବ। ବେସିକଲି ପ୍ରଫିଟ ଯେତିକି ରହିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ସେଇଟା ହିଁ ଏକ୍ସେସ, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ସରପ୍ଲସ୍। ସେଇଟା ହିଁ ସରପ୍ଲସ୍। ସେଇଟା ତାପରେ ସେଇଟା ଯେ ତାପରେ ସେଇଟା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆରବିଆଇ ଦବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆରବିଆଇ ରେ ସେ ଯୋଉ ସରପ୍ଲସ୍ ମନିଟା ବି ନିଜ ପାଖରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବି ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ କି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯୋଉ ସରପ୍ଲସ୍ ଟା କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯାଇକି ବି ଯଦି ପଇସା ବଳିଗଲା ହେଲା, କାରଣ ଆରବିଆଇ ବି ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି ନା, ସେ ଥୋଡି ସବୁ ମାନେ ଇଏ ୱେଲଫେୟାର ଇଏ କାମରେ ହଉଛି, ସେମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜେନେରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲୋନ ଦଉଛନ୍ତି କି ବାହାର କାହାକୁ ଲୋନ ଦଉଛନ୍ତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଲୋନ ଦେବେ, ଯାହା ବି ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ନିଜ ସରିକି ଯଦି ଏଇଟା କିଛି ରହିଗଲା ସରପ୍ଲସ୍ ମନି, ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ସେ ଠିକ କହୁଛି, ସେଇଟା ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ହବ। ହଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗାଉଛ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇକି ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏମିତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଜିନିଷକୁ ନ କରିକି, ଆମେ ତ ବେସିକ୍ କଣ ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏନସିଇଆରଟି କରୁଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ଯୋଉ ଯାହା ଟପିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ବେସିକ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଯାହା ହେଉଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭେରାଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଆନାଲିସିସ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଆମର କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ କହୁଥିଲି ନା, ଦେଖ ପେପର ଟାକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କିରେ?
जो गिफ्ट टैक्स वेल्थ टैक्स एगुड़ा तो प्राय एते बहुत नेग्लिजिबल से गुड़ाक एते कंट्रीब्यूशन तो माने कंट्रीब्यूशन तो किसी अमाउंट अच्छी बट वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट से गुड़ा पेपर टैक्स कहला गिफ्ट टैक्स वेल्थ टैक्स एटा भी एनसीईआरटी रे भी लिखा है बुझुछ ना नहीं तो जोटा एनसीईआरटी रे लिखा है बेसिक क्वेश्चंस रे आसी पारे गवर्नमेंट जो फाइन फाइन लगाउची तो सेटा पे हमें रेवेन्यू पाई परिबा ना हाँ रेवेन्यू इकोनॉमी फाइन लगल रेवेन्यू जोड़ा सब मन आसेट क्रिएशन होची कि लिएबिलिटी अछि कि जिन दिटा टर्म को बेसी नजर रखिबो होला अच्छा मते कहलो गोटे क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए कैपिटल अकाउंट हैला एटा हठात कहबोनी चिंता करके मते आंसर कहबो जणे के तो गोटे थर आंसर दबो दी थर आंसर हे परबोनी हैला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए कैपिटल अकाउंट हैला प्रथम देछि कोन ना गोटे मिनिट रो नेट ना बहुत हाई स्पीड रहले बंदा नेट बहुत स्लो स्पीड रो अरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए कैपिटल अकाउंट हैला एक नंबर रे अछि फॉरेन लोन्स दी नंबर रे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तीन नंबर रे प्राइवेट रेमिटेंसेस चार नंबर रे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हैला मते को आंक भीतर को गुडा का आसीबो कैपिटल अकाउंट रे फॉरेन 1 2 और 4 प्राइवेट को छाड़ दो रेजिस्ट्रेशन मते फास्ट को फॉरेन लोन आसीबो ना नहीं अरे फॉरेन लोन कैपिटल अकाउंट रे आसीबो आसियो आसीबो ओके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज्ञा आसियो अच्छा आसीबो एफडीआई भी आसियो प्राइवेट रेमिटेंसेस ना आसियो एटा एटा कोथरे जीवो प्राइवेट रेमिटेंसेस को अकाउंट को जीवो करे हां एटा करेंट हां हमें आउ गोटे पढिबा पर चैप्टर रे पढिबा करेंट अकाउंट सेटा बुझिबो करेंट अकाउंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आसीबो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आसीबो ता माने 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर आसीबो हला अच्छा मते कहलो आ गोटे बढ़िया क्वेश्चन आसी देखो जदि मनकर इन्फ्लेशन हैला तो इन्फ्लेशन से लिखी देखो क्वेश्चन अच्छी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दीटा स्टेटमेंट सुनो प्रथम एक नंबर स्टेटमेंट हैला इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेप्टर्स हैला जे डेप्ट करिछ हैला डेप्टर्स दुरे हैला इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स कहा को इन्फ्लेशन माने बेनिफिट करूछ हैं जे डेप्ट करछि ताकू ना जे बॉन्ड होल्ड करछि ताकू ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିବେ फास्ट स्टेटमेंट होची इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेप्टर्स हैला जे डेप्ट करिछि आउ द्वितीय नंबर होची इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट नहीं जदि इन्फ्लेशन होला काहा को हेल्प करिवो
फास्ट ଆରେ ଯେ ଡେପ୍ଟ କରିଛି ମନେକର ଦେଖ ମନେକର ଡେପ୍ଟର୍ସ କୁ ନା ବଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ କୁ କାହିଁକି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଯିବ। yes good yes अच्छा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन कहते डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर फील्ड जोड़ सर जेतिकी दरकार ताठो अधिका मु चॉइस उडा कहूची कह एक नंबर लिखा है लार्ज नंबर पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड बी रे कहै अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो कोडा बत मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो यस कारण जदि रिक्वायरमेंट अधिक लोक काम करନ୍ତି ତାଙ୍କର प्रोडक्टिविटी जीरो ना that is known as disguised unemployment अच्छा मत कहल एटा थर पढ़ितला परीक्षा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू कौन एटा एक नंबर is borrowing by scheduled bank from the RBI borrowing by scheduled bank from RBI कि lending by commercial bank to the industry and trade ना purchase and sale of a government security by the RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन आ स्टेरिलाइजेशन ଭିତରେ कोन डिफरेंस अछि कि ओपन मार्केट ऑपरेशन और स्टेरिलाइजेशन ଭିତରେ कोन डिफरेंस अछि सेकंड वन स्टेरिलाइजेशन हां ओपन मार्केट ऑपरेशन और स्टेरिलाइजेशन ଭିତରେ कोन डिफरेंस अछि हां अरे स्टेरिलाइजेशन ଗୋଟେ टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन ना नहीं हां अरे स्टेरिलाइजेशन जोटा माने इन्फ्लेशन जोटा मनी बैक करंती सेटा स्टेरिलाइजेशन जोटा माने आरबीआई जोटा स्टेरिलाइजेशन माने डायरेक्टली जो फॉरेन पैसा पळे आसे रेमिटेंसेस है कि फॉरेन डायरेक्ट कोनोसी कारण जो फॉरेन रो बेसी पैसा पळे आसी इन्वेस्टमेंट एटी हेची माने फॉरेन करेंसी बढ़ी जाई से फॉरेन करेंसी रो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी को टाइम नवस सक्कर अछि ओपन मार्केट ऑपरेशन करे सिक्योरिटी बिकी की बॉन्ड बिकी की तो से पैसा को सक्कर नवर अछि मार्केट रो सेटा स्टेरिलाइजेशन को जाय कारण जो एक्स्ट्रा मनीटा पळे आसला फॉरेन करेंसी रे सेटा कोन हला से जिन से इफेक्ट को नॉलिफाई कर दिया गला स्टेरिलाइज कर दिया गला इन्फ्लेशन न बढ़ी जाऊ हला सेति पई एटा को जाय स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन काइंड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन अच्छा मते एटा को एटा आईएस परीक्षा आईएस प्रीलिम रे पढिथिला मते को एटा in India deficit financing is used for raising resources for hela in India deficit financing is used for raising resources for बुझा बोलला माने इंडिया रे जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होउची डेफिसिट फाइनेंसिंग रा कोन मेन उद्देश्य कोन रहउची हला कोथि पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिड्यूसिंग द फॉरेन डेब्ट कोन एटा 2013 रास्त्रा एटा कोन ग्रेडा in India deficit financing is used for raising resources for एटा मन रखो सबले इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैला इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैला 2013 आउट क्वेश्चन आस्थिला an increase in the bank rate generally indicates that
market rate of interest is likely to fall. B rela central bank is no longer making loans to commercial banks. Central bank is following an easy money policy. D rela central bank is following a tight money policy. देखो बैंक रेट बर्तमान कौन इंक्रीज है कौन हम अरे बैंक रेट इंक्रीज है कौन हम इंटरेस्ट बढ़े बैंक रेट बढ़ी माने मार्केट रे पैसा कम रहला बेसी रहला सप्लाई कम इकोनॉमी सप्लाई कमी गला तामे टाइट मनी पॉलिसी ना नहीं टाइट मनी पॉलिसी से बोले कोन एते ई भला टिके टिके बुझितला एटा करियो एटा कोन अछि एटा 2013 रे पढितला आईएएस प्रीलिम रे लिखा है द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू कौन कौन एटा हाँ एटा जीडीपी टा कौन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स एटा जीडीपी एक्जेक्टली कहि होबनी किंतु एटा कहि होबो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स हम ई चैप्टर करबा उतरे हला एटा एटा करा जाय नै हमरा नेशनल इनकम टा करने ना अच्छा व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन एटा कहले 2014 आईएएस प्रीलिम आसला व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन ए शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज ए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स की फंड्स प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट टाइम्स ऑफ इनकरिंग लॉसेस की फंड्स प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एटा तो पढ़िबार प्रोबेबिलिटी अछि कोन एटा यस यस बीटा हला वेंचर कैपिटलिस्ट ए जो एमान जो हां वेंचर कैपिटलिस्ट बी बी ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स हला ए लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स ये जो हमर आउ आहुरी तो अछि एंजल इन्वेस्टर सीड इन्वेस्टर हला एसो कम कम पैसा दियंती कम समय पाए एगुडा किंतु लॉन्ग टर्म रे देबे वेंचर कैपिटलिस्ट आ ए जो देखिबो हमर जो एमान को जो ए जो कोन ये जो फिजिक्स वाला ये तमु मिलनी कोन देती जाव केस देछि रे कोन तांगो कोन दाना थला के देछि तारा गोटे भूली गली पीवीएस ग्लोबल ना कोन गोटे देछि आ गोटे के गोटे देछि जीवीएस ग्लोबल ना कोन गोटे के देछि तो एमान सब इवन टाइगर ग्लोबल गोटे अछि एमान सब वेंचर कैपिटलिस्ट गुडा हला सर गोटे जो जॉइंट सेक्टर कंपनी ना कोन कहउछन सेटा प्राइवेट और पब्लिक मिसिके जॉइंट सेक्टर कंपनी कोन जॉइंट सेक्टर गोटे इनके आस्ते लवे जॉइंट सेक्टर कंपनी हरे ना मु देखि कोन पीपीपी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ना कोन सेमते गोटे क्वेश्चन पढिथिला आउ कोन पढिथिला म देखि दोछि अच्छा गोटे 2014 तक सरी गला गोटे कोन पढि देखि अच्छा द मेन ऑब्जेक्टिव अब देखो हमर लेटेस्ट जो 5 ईयर प्लान हेतला एटा जो 12th 5 ईयर प्लान तापर आ हेनी हला बंद हे गला 2017 पर्यंत थला 12th 5 ईयर प्लान एटा कहलो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान इज 2014 रे पढिथिला एटा हां ये देखो एक नंबर ए रे देछि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन दो रे इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ सी रे सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट डी रे फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ कोन होबेटा फास्टर यस एटा 2014 प्रीलिम रे आस्थिला अच्छा 2014 आउट आस्थिला द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी समटाइम्स अपीयरिंग इन न्यूज आर यूज्ड इन द रिलेशन टू एटा तो जीवन से कर दो कोन एटा बैंकिंग ऑपरेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क मिलिटरी स्ट्रेटजी सप्लाई डिमांड बैंक एटा छडा जीवन से एटा कोन भूल करियो के नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी माने कोन कि रे अरे नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटी माने कोन एटा कोन मो
सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट प्लस फिक्स्ड अकाउंट। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किए पब्लिश कर 2014 प्रिलिमिनारी आसला एरा ओएस रे पढ़िबार प्रोबेबली ओडिसा भलिया क्वेश्चन आସୁଛି ଆଉ କଣ पुराना एस क्वेश्चन गुड़ाक ये कहल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किए पब्लिश करूची वर्ल्ड बैंक आईएफ वर्ल्ड बैंक सर आईएफ माने कोन कहबी वर्ल्ड बैंक करूची एटा आ आईएफ एटा होची आईएमएफ हैला वर्ल्ड बैंक कोन पब्लिश करूची प्रोस्पेक्टस हैला देख को ऑर्गेनाइजेशन कोनटा पब्लिश करूची आसी पारे गोटे सेत्रु गोटे नजर रखिबो। अच्छा कहलो इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन एन इकोनॉमी इट विल कोन हबो एरिया से डिक्रीज इन कंजप्शन सुनी सर चॉइस गुडा सुनी सर देखो इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी इट विल एर लिखा है डिक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। देखो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होइछि माने कोन लोक को अधिक पैसा अछि वर्तमान डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी एटा हबनी इंक्रीज इन द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एटा भी हबनी इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एटा है पारे इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी सेविंग टा भी है पारे एटा भी ठीक अछि किंतु सीटा बेसी ठीक लागुछि इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी हला तो लोक माने इन्वेस्ट बेसी करिवे हां पैसा दियो रे इन्वेस्टमेंट कर परन हला सेविंग करिवे कि लोन उठेबे नहीं। अच्छा एटा पड़छा 2014 प्रिलिमिनरी हला ए वाला क्वेश्चन सब पकोछन आ कोन सर सेविंग तो हबनी काहे कि ना तो मतलब अच्छा। लोन नेबे ना तो लोन लेके थोड़ी अच्छा अरे सेविंग हमर जो 8टा कोर हां अच्छा मते को जो 80 8टा जो कोर इंडस्ट्री अछि 8टा कोर इंडस्ट्री हां सेविंग आ को हबो कि लोन नै को सेव करबे कि प्रोजेक्ट लगे विभिन्न ये रे ओ ठीक है छाड़ आ जो 8टा कोर इंडस्ट्री अछि से कोर इंडस्ट्री कोन कोन कहलो सब अरे हमर 8टा कोर इंडस्ट्री आईआईपी रे ऑयल रिफाइनरी मु कहूची सुनो फास्ट होची पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन हला आज जार केते कंट्रीब्यूशन अछि मु कहि दोची देखो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन 28.04% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 19.85% पसरे कार बेसी कंट्रीब्यूशन अछि पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्शन बेसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 19.85 स्टील प्रोडक्शन 17.92 कोल प्रोडक्शन 10.33 क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 8.98 नेचुरल गैस प्रोडक्शन 6.88 सीमेंट प्रोडक्शन 5.37 फर्टिलाइजर प्रोडक्शन 2.63 या टांग हला अच्छा 2015 प्रिलिम रे गोटे आस्थिला कहलो मते अच्छा कहलो द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ सुगर केन इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी किए करेडा हैं यस फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस हला के से कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हला एटा कहला व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन वर्तमान कोन गला ना एसएलआर वर्तमान 50 बेसिस पॉइंट डिक्रीज हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन एर हला इंडिया से जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली एर लेखो इंडिया से जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली बी हला फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री scheduled commercial banks may cut their lending rates it may drastically reduce the liquidity to the banking system कौन हबो एटा
सर बीटा होगी लास्ट सर लिक्विडिटी केमिति कोन कोन देखो एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कोन हे जे रिड्यूस करा हे जे वर्तमान स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिड्यूस हे जे माने कोन हां अरे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिड्यूस हे जे माने बैंक खातर मतलब बेसी पैसा रहला दे पर पब्लिक को हला तो कौन करिवो इंडिया रे जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली एम तो केमिति न एटा कोन होबो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर एटा तो किछ काम फॉरेन वाला कोन काम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट है पारे अरे अधिक पैसा दबार अछि ना तो कट लेंडिंग रेट कम करि पारंती सी हे पारे हला सी आंसर सर 2015 आईएस प्रीलिम में पढ़थिला 2015 आईएस प्रीलिम आउट क्वेश्चन पढ़थिला देखो इन इंडिया मार्केट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर द एटा एपीएमसी आ कोन ना कोन एपीएमसी एक्ट एपीएमसी एक्ट एग्रीकल्चर हाउस कोन कि रे अरे एग्रीकल्चर कोन स्टेट लिस्ट ना कॉन्करेंट लिस्ट ना यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट किए कहूँ कॉन्करेंट सर स्टेट सर एग्रीकल्चर तो स्टेट एग्रीकल्चर ढाला स्टेट लिस्ट रे अछि किंतु किछरा जो प्राइस अछि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रो प्राइस टाको कॉन्करेंट लिस्ट रे लिखाइ रखाइ तो तारो सेही एटा को बेस करी कि से माने एग्रीकल्चर ऊपर विभिन्न लॉ बनौछन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बने तो ओवरराइड करतो किंतु एपीएमसी एक्ट सब स्टेट बनेबो हला एपीएमसी एक्ट स्टेट द्वारा बना जाए एग्रीकल्चर एगुडा किंतु किछिटा जो प्राइस माने फूड प्रोडक्ट रो प्राइस ये हला एगुडा सब कंटेंट लिस्ट रे रखाइ छै सेति पई ताकू बेस करी कि माने सब गवर्नमेंट वाला ए करछन बनौछन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अच्छा आ गोटे कहला एटा पड़ितला आ गोटे 2000 अच्छा अच्छा मते कह कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज 2015 आईएस प्रीलिम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज कोन करे एगेर रही बीइंग एबल टू कन्वर्ट रुपी नोट्स इनटू गोल्ड ता माने कोइटा कि एटा तो नय केबे भी नय बी हला अलोइंग द वैल्यू ऑफ रुपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस एटा कोन ये भी नो फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्शन ऑफ रुपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा एटा कोन हला अदर करेंसी एटा देखो एटा आईएस प्रीलिम रे पड़जी ए भला क्वेश्चन पड़ो मोर इकोनॉमिक्स रो सब भलो भलो क्वेश्चन पड़िबो टिके क्लैरिटी थिले आंसर करि हबो किछ प्रॉब्लम नै एटा आईएस प्रीलिम 2015 रे पड़जी अच्छा मते कहलो एटा आईएस प्रीलिम 2015 पड़थिला with reference to union government with reference to the union government consider the following statement the department of revenue is responsible for the preparation of the union budget that is presented to the parliament eta correct kire the department of revenue is responsible for the preparation of a union budget eta that is presented to the parliament eta रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो सर एटा कोन थिए ठीक है एटा हां एटा ठीक है एटा एटा गुड कारण डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करेला डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नुहे एटा भी केबे करेक्ट नुह तापर नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एटा तो करेक्ट कि नहीं एटा करेक्ट अछि 3 नंबर लिखाइ छी all the disbursement made from the public account also need the authorization from the parliament of india public account रो किसी दरकार नै public account रो किसी दरकार नै हला authorization दरकार नै parliament रो माने all disbursement by दरकार नै तो सर ना पब्लिक अकाउंट रो दरकार माने पब्लिक अकाउंट रे सो जो प्रोविडेंट फंड हैला जुडिशियल डिपॉजिट हैला बुझिछ ना नै ए जुडिशियल फाइन फाइन सो दोछन कोन कोन डिपॉजिट किबा सेविंग बैंक डिपॉजिट हैला कि डिपार्टमेंटल डिपॉजिट हैला रेमिटेंस से एडा सब रहउछ ना एडा एग्जीक्यूटिव एक्शन द्वारा ऑपरेट रहउ हैला एथि भाई पार्लियामेंट रे अप्रोप्रिएशन के दरकार नै
देखो ता माने ओनली दुईटा करेक्ट है। ये देख एमती भी पढ़ू देख ये देखा ये 2015 पढ़ा बेसेल नॉर्म पढ़ बेसेल 3 accord और सिंपली बेसेल 3 often seen in the news 6 to 2015 प्रीलिम 6 to कौन कि बैंकिंग एक नंबर डेभलप नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एटा नुहे तो इम्प्रूव बैंकिंग एटा तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कौन है अच्छा ना एटा किछ नु बी रेला इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एटा हे पारे एटा ठीक अछि रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस तो नु ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एटा भी तो नु एवढा बहुत कारण गोटे पिला जदी खाली सुन एटा जदी गोटे पिला खाली जानि जे बेसेल बोली कोन गोटे बैंकिंग सेक्टर रे से आंसर करेक्ट कर दो बुझु छ ना हला हो ठीक अछि आज टाइम हलानी आपरे सोशियोलॉजी स्टार्ट करबा देखो मु कहबार उद्देश्य हला कोन कि हमें जे कोनसी सब्जेक्ट पढिबा जदी गुडाई क्वेश्चन हमें सॉल्व न करसंदी हमर अंडरस्टैंडिंग रे क्लैरिटी आसीबो कौन कहूँ बुझा पड़ी ना तेणु जिते क्वेश्चन सॉल्व करिया सेते नुआ नुआ थॉट्स आसीबो एनालिसिस सेते बढ़िबो सेते बढ़िया लागिबो सेते कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो पढ़ाटा खाली बेसिक लेवल रो अंडरस्टैंडिंग थरे पढ़ा हेगला किंतु क्वेश्चन सॉल्व करले जणा पड़िबो कोठी कोन होउची कोन नै वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करले जणा पड़िबो आ सब बेले आर्ट्स रो क्वेश्चन सॉल्व करनी जोरा पड़ी जे पुराना आईएएस प्रीलिम रो क्वेश्चन करो ए जिंदा में करथिले वर्तमान किंबा अलगा अलगा पीसीएस मान करे स्टेट पीसीएस जो विभिन्न स्टेट रो अलगा पीसीएस रे कि अलगा जो सीजीएल फिजिएल टाइप रो जो अलगा एग्जाम होची सब सेही टाइप रो क्वेश्चन टाटी सॉल्व कर हला अच्छा इकोनॉमिक क्लास है एंड है आप स्टार्ट करबा सोशियोलॉजी माउथ रे लिंक पठो जाओ थे जॉइन कर हला।